इस हफ्ते प्रभु हजारों हमारे चारों तरफ घेरे। जैसे हमारे आत्मिक माता ने पिछले संडे में सुनाया, हमने शायद उनको देखा भी नहीं, उन हमलाओं को हमने कभी महसूस भी नहीं किया, लेकिन हजारों हमला हम पर हुआ है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हमें तूने सही सलामत खड़ा किया है खुदा। इसलिए हमारे पास हर वजह है कि तुझे स्तुति दे और तुझे आराधना अर्पण करे। प्रभु तेरी कृपा से हम शून्य से लेके आज तक तूने चलाया। हम तेरे भलाई पर ही खड़े हैं खुदा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं प्रभु, हजारों जबान से हम तेरी स्तुति करे, वर्णन करे, वो कम होगा प्रभु। तेरी भलाई उतनी मापाई में हमारी जिंदगी पे तूने बरसाया है। तेरी जय जयकार हो। आज तेरी नाम ऊंचा उठे प्रभु। हमारी हर एक बुद्धि को प्रभु हम हवाले करते हैं खुदा। यहाँ पर विश्वास उठे प्रभु, यहाँ पर आनंद उठे प्रभु, यहाँ पर त्योहार उठे खुदा। सारी महिमा और आदर केवल तुझको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांगते हैं, आमेन। तालियों के साथ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब खुश हैं? इस हफ्ते आशा करता हूं कि आप सबके लिए आशीषित था। आपके काम की जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति थी, आपके घर में, आपके चाल चलन में। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने हमें इस हफ्ते संभाला, हालेलुया। पिछले रविवार में हमने सुना, अभिषेक दासी ने हमें सिखाया कि हमारे शरीर पर या फिर हमारे जीवन पर कोई चोट नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये नहीं कि हम पर हमला नहीं हुआ है। हम पर हजारों हमले हो चुके हैं, लेकिन ये प्रभु ने हमें महसूस करने नहीं दिया, हालेलुया। ना ही वो हमें गिनाया, हालेलुया। जैसे शद्रक मेशक अबेदनो के सामने चौथा बनकर वो उतर आया, परमेश्वर कई बार ऐसे उसकी उपस्थिति को हमारे जीवन में भी भेजा है। हमने महसूस नहीं किया होगा, लेकिन उसने अपनी उस उपस्थिति को हमसे नहीं छीना, हालेलुया। उसकी उपस्थिति हमारी महानता है, उसकी उपस्थिति हमारी श्रेष्ठता है, वही हमारा सुरक्षितता है, आमेन। आज एक नया गीत हम सीखेंगे, आप तैयार हैं? यही गीत इसी के बारे में कहता है, ऐलान करता है कि प्रभु मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं, हालेलुया। जैसे वो शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ था, वैसे मेरे साथ है, हालेलुया। जैसे वो दानियल के साथ था, वो मेरे साथ है, बल्कि वो मेरे साथ ही नहीं, मेरे अंदर है, हालेलुया। इसी बात का त्योहार मनाते हुए आज एक नए गीत, नई स्तुति के गीत हम सुनने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब तैयार है? ये गाना कहता है कि आई एम नॉट forsaken, मुझे त्यागा नहीं गया है। नेवर अलोन, मैं अकेला नहीं हूं। द गॉड ऑफ हेवन कॉल्स मी soon, स्वर्ग का परमेश्वर मुझे अपना बुलाता है, हालेलुया। ही इज नॉट जस्ट सीटेड अपॉन द थ्रोन, वो सिर्फ सिंहासन पर बैठा नहीं है। आई नो ही इज राइट हियर इनसाइड माई होम, वो यहीं पर है मेरे घर के अंदर, हालेलुया। I've got a treasure down in my heart, मेरे दिल में एक खजाना है। And in my weakness it won't depart, मेरी कमजोरी में वो नहीं जाता है, हालेलुया। I have a savior who will abide, मेरे पास एक रक्षक है जो ठहरेगा, हालेलुया। He is not just with me, he lives inside, वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे अंदर है, हालेलुया। Just go ask Daniel if our God will bring you out, and he will testify he shuts the lion's mouth. दानियल से पूछो, क्या वो तुम्हें बाहर लाएगा? वो तुम्हें गवाही देगा, हाँ, वो सिंह के मुंह को वो बंद करके तुम्हें बाहर लाएगा, आमेन।
Go ask those Hebrew boys if he will stick by your side. They will identify the fourth man in the fire. उन हिब्रानी बालकों से पूछो, उन जवानों से पूछो कि क्या वो तुम्हारे साथ देगा आग में? वो कहेगा हाँ, वो कहेंगे हाँ, वो पहचानेंगे उस चौथे आदमी को जो उस आग में उनके साथ खड़ा उतरा। आमीन। और ये सभी अभिषेक दास एक साथ एक सुर में हमसे कहेंगे, गवाही देंगे, वो यहीं पर है। वो कहा कहीं और नहीं, वो यहीं पर है, क्योंकि हम यहाँ पे हैं। वचन कहता है कि क्योंकि संतान यहाँ पर है, संतान को खोज कर वो यहाँ पर आया। आमीन। विश्वास करते हैं, खुश है? आप सीखेंगे मेरे साथ। I've got a treasure here in my heart, and in my weakness it won't depart. I have a Savior who will abide. He's not just with me, He lives inside. और एक बार, I've got a treasure. I'm sorry. I'm not forsaken. Oh, I'm not forsaken, never alone. The God of heaven calls me His own. He's not just seated upon the throne. I know He's right here inside my home. One more time. I'm not forsaken, never alone. The God of heaven calls me His own. He's not just seated upon the throne. I know He's right here inside my... I've got a treasure. I've got a treasure here in my heart, and in my weakness it won't depart. I have a Savior who will abide. He's not just with me, He lives inside. Just go as Daniel, if our God will bring you out, and He will testify. He shuts the lion's mouth. Go as those Hebrew boys, they will by your side, and they will the fourth man. One more time. Oh, just go as Daniel, if our God will bring you out, and He will testify. He shuts the lion's mouth. Go as those Hebrew boys. If He'll stick by your side, they will identify. And they'll tell you, oh, He's in the room. Hey, hey, hey. They'll tell you, oh, He's in the room. They'll tell you, oh, He's in the room. Hey, oh, He's in the room. Sing it. Praise the Lord. Are you happy with this song? Is this declaration? क्या ये परमेश्वर की वाणी है? कि आपकी गवाही है? क्या आपने इसको महसूस किया है? क्या आपने इसको अनुभव किया है? तो पूरा विश्वास के साथ गाइए, अपने हाथों को तालियां बजाकर, नाचकर, गाकर उसकी उपस्थिति में त्योहार मनाइए। आप तैयार हैं? I've got a treasure here in my heart. I'm not forsaken. Hey, I'm not forsaken. I'm there alone. The God of heaven calls me His own. He's not just seated upon the throne. I know He's right here inside. One more time. I'm not forsaken, never alone. The
God of heaven calls me his own. He's not just seated upon the throne. I know he's right here inside my home. I've got a treasure here in my heart, and in my weakness it won't depart. I have a Savior who will abide. He's not just with me, he lives inside. Go as if Daniel, if our God will, and he will testify. He shuts the lion's mouth. Go as those Hebrew boys. If it's stick by your side, they will identify. Go for one more time. Oh, just go as Daniel. If our God will bring you out, and he will testify. He shuts the lion's mouth. Go as those Hebrew boys. If it's stick by your side, the fourth man in, they'll tell you, oh, hey, come on, somebody say, hey, they'll tell you, oh, hallelujah, they'll tell you, oh, he's in the road, he's in the road. I'm not forsaken, I'm not forsaken, never alone. The God of heaven calls me his own. I'm not just seated upon the throne. I know he's right here inside my home. I'm not forsaken. Come on. Calls me his own. He's not just seated upon the throne. I know he's right here inside my home. I've got a treasure here in my heart, and in my weakness it won't depart. I have a Savior who will abide. He's not just with me, he lives inside. Just go as Daniel, and he will testify. He shuts the lion's mouth. Go as those Hebrew boys. Oh, just go as Daniel, if our God will bring you out, and he will testify. He shuts the lion's mouth. Go as those Hebrew boys, and he'll sit by your side. They will identify the footman in the fire. They'll tell you, oh, 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 he's in the road. They'll tell you, oh, oh, he's in the road. They'll tell you, oh, he's in the road. They'll tell you, oh, he's in the road. Just go as Daniel. Oh, go as those that he'll sit by your side, and they are the fourth man. Just go as Daniel. Oh, just go that he'll stick by your side, and they identify. Oh, they'll tell you, oh, he's in the road. They'll tell you, oh, he's in the road. They'll tell you, और हम भी कह सकते हैं he's in the road. He's in the road. If you're walking
you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear, He will guide you. One more time, if you're walking, oh, if you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. For His promise to never leave you, not forsake you, and His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Hey, God is good. God is good all the time. If you're walking, He will guide you. He will keep you. One more time, if you're walking, oh, if you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe. For His promise to never leave you, not forsake you. Oh, and His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Hey, my God is good. God is good. God is good all the time. Oh, we were sinners, come on, so unworthy. Still for us He chose to die. Filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify. We were sinners, hey, so unworthy. Still for us He chose to die. Filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify. Oh, His everlasting and His mercies, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. Hey, God is good all the time. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hands, and through the eyes of faith. आप ऐलान कर सकते हैं, though I may not. My life is in Your hands, and through the eyes of faith, I can clearly see God is good all the time. In this heart of mine, God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Hey, God is good. God is good all the time. Oh, God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time.
Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. And we were sinners. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. Filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and we were sinners. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. Filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never. God is good all the time. They put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. Oh, God is good all the time. Hey, God is good. God is good all the time. Oh, God said, God is good. God is good all the time. He put a song of praise. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. God is good. God is good all the time. Oh, इस जगह की मुसीबतें क्या करेगी, उस जगह की जिंदगी पर इस जगह की मुसीबतें, ओ उस जगह की जिंदगी पर आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपनी प्रभु की स्तुति करूंगा. हालेलुया. आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपनी प्रभु की स्तुति करूंगा. ओ मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है. वो मेरे दिल में देता है. ओ हालेलुया. आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपनी प्रभु की स्तुति करूंगा. ओ हालेलुया. पापों की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने मेरे जीवन में. पापों की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत. और एक बार, ओ पापों की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में. ओ आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपनी प्रभु की स्तुति करूंगा. ओ हालेलुया. आनंद से जीवन भर अपनी मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है. ओ मेरे दिल में ओ हालेलुया. ओ जीवन भर अपनी प्रभु की स्तुति करूंगा. ओ हालेलुया. ओ माता पिता भाई बहन सब कुछ वो ही है, निंदा लेकर उसकी महिमा गाता रहूंगा. माता पिता भाई बहन सब कुछ वो ही है, निंदा लेकर उसकी महिमा. माता पिता भाई बहन सब कुछ वो ही है, निंदा लेकर उसकी महिमा गाता रहूंगा. ओ आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपनी प्रभु की स्तुति करूंगा. ओ हालेलुया. ओ मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है. मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता
देता है। ओ हालेलुया आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपनी स्तुति करूंगा, हालेलुया आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। ओ आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। ओ हालेलुया आनंद से गाऊंगा मेरे प्रभु की स्तुति करूंगा। ओ संकट के समय में मुझे वो निकट आकर उसने मुझे जल्दी संभाला। संकट के समय में मैंने पुकारा, निकट आकर उसने मुझे अरे बार ओ संकट के समय में मैंने पुकारा, निकट आकर उसने मुझे ओ संकट के समय में मैंने पुकारा। ओ आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपनी प्रभु की स्तुति करूंगा। ओ हालेलुया आनंद से गाऊंगा जीवन ऐलान करें मैं गाऊंगा आज हालेलुया। ओ मैं जीवन भर अपनी ये मेरा निर्णय है हालेलुया, क्योंकि ये परमेश्वर भला है। आना सांकुला प्रबंधने मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। ओ मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु ओ हालेलुया आनंद से गाऊंगा, ओ प्रभु की स्तुति करूंगा। ओ हालेलुया आनंद से गाऊंगा। संकट के समय में ओ संकट के समय में निकट आकर उसने मुझे ओ संकट के समय में वो निकट आकर एक क्षण के लिए भी देरी नहीं किया। वो संकट के समय में मैंने पुकारा और एक बार वो संकट के समय में तूने आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपनी प्रभु की स्तुति करूंगा। ओ हालेलुया आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपनी। ओ मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। ओ मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। ओ हालेलुया आनंद से ओ हालेलुया मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। ओ मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। ओ हालेलुया descende barrotelando parante la o हालेलुया oh hallelujah come on oh प्रभु की स्तुति करूं oh hallelujah आनंद से oh धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो तेरा oh धन्यवाद हो धन्यवाद हो मैं हूँ oh धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो तेरा धन्यवाद आलते लगता रोते आलते लगता देने ऐलान करें आज के दिन ओ मैं हूँ तेरा आज के दिन और हमेशा आज के दिन thank you Holy Spirit
और हमेशा हम भूल जाए, हम भूल जाए, क्योंकि आशाओं का ये दे। ओ यीशु मसीह तू हमारे है संग, ओ कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए हर एक निराशाओं को, एक ही कारण है, यीशु मसीह तू हमारे है संग, ओ कोई नहीं। और ये बात करें, हम भूल जाए, तू हम कोई नहीं थे। आज के दे तो आओ मिलकर हम सब गाए, तो आओ मिलकर हम सब नाचे, आओ मिलकर, तुम आओ मिलकर हम सब गाए। ये परमेश्वर भला है, ये विश्वास योग्य खुदा है। हम सब धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, हालेलुया, धन्यवाद हो। यीशु मैं हूँ, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। मैं हूँ तेरा आज के दिन, हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता। हालेलुया, आज के दिन ये मुश्किलों के बीच में खत्म होने वाला रिश्ता नहीं, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना शैतान। हम ऐलान करते हैं, और हमेशा आज के दिन, आज के दिन मैं हूँ तेरा। कल के भरोसे, कल के भरोसे, और क्या करना है ये दिन में? विश्वास करके है मरना हमें, कोई नहीं तालियों के साथ गाइए, कल के भरोसे ना रहना हमें। क्या बात है, तूने दिया है नया दिन है। और ये बात कहते कि वो हल्के भरोसे, क्योंकि आज के दिन तो हम सब गाए, तो आओ परमेश्वर के लोगों त्योहार मनाइए, तो आओ मिलकर हम सब गाए। Father, we praise you. Father, we lift your name. You are too good, Baba. Oh, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, oh, धन्यवाद हो। Oh, धन्यवाद हो, oh, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु। आज के दिन मैं हूँ, आज के दिन बादल सब खोलो, आज के दिन मैं हूँ तेरा। ओ आज के दिन और हमेशा। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं इस गीत को?
ये केवल गीत नहीं है, कितने लोग जानते हैं ये हमारी ऐलान है। वचन कहता है कि उसने हमें हमेशा का प्यार से हमें प्यार किया है। एवरलास्टिंग लव, am I doing the right translation? अनंत काल का प्रेम, अनंत काल का प्रेम से उसने हमसे प्यार किया है। हालेलुया। ये हमारी अच्छाई या भलाई के ऊपर नहीं है, क्योंकि वो प्यार करता है, उसको प्यार करना ही पता है। हालेलुया। और अगर आपको और मुझे यकीन है कि आज और हमेशा मैं उसका हूं, तो आपको यह भी यकीन करना पड़ेगा और मुझे यही भी यकीन करना पड़ेगा कि वो आग में उतर आएगा। हालेलुया। वो सिंह के गुफा में उतर कर आएगा। हालेलुया। हम हमारी ताकत से नहीं बचते मुसीबतों से, हम एक ही कारण से बचते हैं, क्योंकि वो प्यार करता है और वो बेशक प्यार करता है। वो कोई मापा ही नहीं। हम गाते हैं ना, कैसा पिता का प्यार मापा इससे है ये अपार, इकलौता बेटा देकर है। हालेलुया। उसने इकलौता बेटा देकर उसने प्यार किया है। इसलिए आज की आराधना में हम भी उसको दे रहे हैं, हमारे दिल, हमारे शरीर, हमारी अर्पण। हालेलुया। इसलिए सारे निराशों को बाहर फेंकते हैं, हम सारी अविश्वास को बाहर फेंकते हैं, सारी सोच बुद्धि को हम बाहर फेंकते हैं और विश्वास के साथ आज इस जमीन पर हम खड़े हैं, आज उसकी उपस्थिति में खड़े हैं। उसको हमारी मदद नहीं चाहिए, उसको सिर्फ हमारी हाथ चाहिए। हालेलुया। अब तैयार है? वो हम भूल जाए, क्या बात है, आशाओं का। आपका कहानी खत्म नहीं हुआ है। कोई नहीं तेरे बिन हम भूल जाए, क्योंकि यीशु मसीह कोई नहीं। ओ आज के तो आओ मिलकर हम सब गाए, इस घर में सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े तक एक सुर में, एक मन में उसकी वर्णन करें। ओ तो आओ हम सब नाचे। यीशुआ धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो। ओ मैं हूँ, मैं हूँ तेरा आज के दिन और हमेशा, आज के दिन मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ तेरा। Come on, celebrate, celebrate। और हमेशा आप ऐलान करें, ओ आज के सबसे ऊंचे स्वर पर, आज के, आज के दिन और हमेशा, आज के दिन, आज के दिन, ओ मैं हूँ तेरा, ओ आज के दिन और हमेशा, ओ आज के दिन, हालेलुया। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ तेरा। मुझ पर और किसी का हक नहीं है खुदा, मैं खोया हुआ था लेकिन तुझे तूने ढूंढ निकाला। ओ आज के दिन, ओ मैं हूँ तेरा, ओ आज के दिन। Come on, come on, church, clap, clap। ओ आज के दिन मैं हूँ तेरा। ऐलान करे, ऐलान करे।
और यीशु को मैं थामे रहूंगा कि जैसे बम्बलेला कुछ जैसे बम्बलेला ओ बम्बलेला 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 bambalela kujasu bambalela bambalela kujasu oh bambalela 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 hey oh bambalela oh bambalela oh यीशु को थामे रहना क्योंकि ये भला परमेश्वर है क्योंकि विश्वास योग्य खुदा है उसका हाँ हाँ है oh यीशु को थामे रहना ओ यीशु को आपके आपस में जो बाजू में बैठो हाथ दिखे कहिए यीशु को थामे रहना गाइए गाइए ओ यीशु को हाँ क्योंकि ये आग में विश्वास योग्य है ये पानी में विश्वास योग्य है सिंह के गुफा में वो विश्वास योग्य है ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो आपको खोज कर नहीं आएगा He will break every lie He will tear down every lie हर एक झूठ को वो निकाल देगा ऐसा कोई सीमा ऐसी कोई ऊंचाई ऐसी कोई छुपान आपको छुपा नहीं सकता जहाँ आपको खोज कर नहीं आ सकता हालेलुया अगर आप स्वर्ग में जाओ वो आपको ढूंढ के आएगा आप नरक में जाओ आपको ढूंढ के आएगा समुद्र के सबसे नीचे स्तर पर आप जाए वो आपको ढूंढ के खोज निकालेगा ओ कुछ जैसे बम्बलेला प्रभु मैं तुझे थामे रहूंगा कुछ जैसे बम्बलेला ओ कुछ जैसे बम्बलेला कुछ जैसे बम्बलेला oh bambalela oh bambalela bambalela hey oh bambalela oh bambalela bambalela kuja su bambalela hey oh bambalela oh bambalela 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 oh bambalela oh tu भला है तू भला है तू भला है तू भला है oh तू भला है oh तू भला है तू भला है oh तू भला है oh तू भला है तू भला है oh तू भला है oh तू भला है oh तेरी करुणा तेरी करुणा तेरी करुणा सदा की है तेरी करुणा तेरी करुणा तेरी करुणा oh तेरी करुणा तेरी करुणा तेरी करुणा सदा की है तेरी करुणा तेरी करुणा प्रभु ऐलान करते हैं ओ तू राजा है 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 गाइए गाइए ओ तू राजा है ओ तू राजा है ओ तू राजा है तू राजा है तू राजा एलाबारो ए तू राजा है ओ
ओ तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन सदा की है। तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन सदा की है। तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन। तू भला है, ओ तू भला है, तू भला है, ओ तू भला है, तू भला है, ओ तू भला है, 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 ओ तू भला है, तू भला है, तू भला है। तालियों के साथ सबसे उत्तम है। अब्बा तू भला है, अब्बा हर एक मौसम में तू भला है। Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. तू भला है खुदा, यीशु तू ही भला है। बिना कोई शक के ऐलान करो कि प्रभु तू भला है। हर एक शून्यता को देखकर आप ऐलान करें कि प्रभु तू भला है। आपको जो रिश्ते नष्ट हुए उस रिश्तों को देखकर कहो प्रभु तू भला है। प्रभु तू भला है, तू भला है, तू भला है। आवाज को शांत न रखिए, कहिए भला है। आपका आवाज उठाना ही आपका जीत है। आपका मौन रहना आपका जीत नहीं, उसकी उपस्थिति में आपकी आवाज उठे रहना, आपके पैरों पर आपका खड़ा रहना वही जीत है। अब्बा तू भला है। हजारों मुझे छोड़कर जाए लेकिन तू भला है। मेरे अपने मुझे छोड़कर जाए लेकिन तू भला है। चाहे बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मुझे छोड़कर जाए लेकिन तू भला है। मैं तुझे हाँ कहता हूं खुदा। हर चीज नष्ट हो जाए लेकिन खुदा तेरी प्रसन्नता, उसके बिना मैं रह नहीं सकता। तुझसे जुदा होकर मैं रह नहीं सकता खुदा। इस मिट्टी के बर्तन में, इस मिट्टी के बर्तन जो मैं हूं प्रभु, अगर मुझ में थोड़ी सी भी कीमत है वो इसलिए है क्योंकि तू यहां पर आया मेरे अंदर। तुझे हटा कर मैं शून्य खुदा, मैं शून्य हूं। तू है तो सब कुछ है। से कहे तू काफी है। अब्बा तू काफी है कहे। हम कहते हैं खुदा कि तू काफी है। तू वो खजाना है प्रभु जो हमारे कमजोरी में हमें छोड़कर नहीं जाता। वो तेरा वचन कहता है कि जो मां तुझे पैदा किया वो मां तुझे क्यों ना भूल जाए। तू हमेशा मेरे याद में है, मैं तुझे भुला नहीं सकता। ये महान प्यार में हम खड़े हैं प्रभु।
तूने शून्य से लेकर आज तक तूने चलाया। हम पले बड़े हैं प्रभु तेरी कृपा से। हमारे जीवन में हर एक क्षेत्र में हम आंख खोल के देखे प्रभु, सिर्फ तू ही तू है। तेरी परछाई है, तेरी भलाई है, तेरी करुणा दिखाई देती है अब्बा। तेरी भलाई को हमने कई बार प्रश्न किया है, हमने कई बार शक किया है खुदा। हमें क्षमा कर प्रभु। तेरे पास और एक बार आते खुदा। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको। तू ही काफी है, हो तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको। तू ही काफी है, तू ही काफी है हमारी हर एक शून्यता के लिए। तू ही काफी है खुदा। You're more than enough. You're more than enough. You're more than enough. You're more than enough for me. You're more than enough. You're more than enough. You're more than enough for me. तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी। ഇവിടെ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ഉള്ളൂ, അത് കർത്താവായ യേശു. यहाँ पर एक ही मुख्य अतिथि है, वो परमेश्वर है। നമ്മൾ ആരും സെലിബ്രിറ്റി അല്ല. हम और कोई भी सेलिब्रिटी नहीं है। തീർച്ചയായും നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. हमको सही में उत्सव मनाना है। നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാവരെയും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. हम आपस में अपना उत्सव मनाएं। അത് നമ്മുടെ കൾച്ചറാണ്. ये हमारी संप्रदाय है, എസ്പെഷ്യലി ഈ ലീനിയേജിന്റെ കൾച്ചറാണ്. और ये इस वंशावली की संप्रदाय है। പക്ഷെ കർത്താവിന് കൊടുക്കാത്തത് മറ്റാർക്കും കൊടുക്കില്ല. पर जो आप प्रभु को नहीं दे सकते, वो किसी व्यक्ति को नहीं देना। അപ്പോൾ ആർക്കെന്തോ കൊടുത്താലും അതിനേക്കാൾ ബെസ്റ്റ് ഒന്ന് കർത്താവിന് കൊടുത്തിരിക്കണം. तो आप किसी को कुछ भी दे, उससे सबसे उत्तम परमेश्वर को दे। ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ എനിക്ക് അറിയിക്കണം. कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। കർത്താവിന് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് हमको प्रभु को देना है। അവൻ്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കണം. प्रभु की आवाज हमें सुननी है। നമ്മുടെ സൺഡേ വാർഷിപ്പ് ഷാർപ്പ് 11 തുടങ്ങും. और हमारे रविवार की सेवकाई ठीक 11 बजे शुरुआत होती है। 9:30 നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. 9:30 से हमारे अगुवे यहाँ पर है। 9:30 മുതൽ അവരിവിടെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എല്ലാം ചെയ്യുക.
और 9:30 बजे से वो यहाँ की सारी तैयारियां करते हैं। അതുകൊണ്ട് 9:30 വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് വരാം. तो अगर आप चाहते हैं तो आप 9:30 को भी यहाँ पर आ सकते हो. ആർക്കും മനയില്ല, എല്ലാവർക്കും വരാം. किसी को भी हम रोकेंगे नहीं, आप सभी आ ഇവിടെ सकते हैं. പ്രെയർ നടക്കും, यहाँ पर വർഷിപ്പ് നടക്കും, प्रार्थना और आराधना होती रहती है, അറേഞ്ച്മെന്റ് നടക്കും. तैयारियां होती है. പക്ഷെ ഷാർപ്പ് 11 o'clock നമ്മുടെ വർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. बट ठीक 11 बजे हम हमारी सेवकाई शुरुआत करते ഒഫീഷ്യലി നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയും. हैं. और जो है ऑफिशियली हम वैसे कहते പക്ഷെ हैं, കർത്താവിന് അങ്ങനല്ല. पर प्रभु को वैसा नहीं है. ചിലർ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മുതലേ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോഴേ ആരാധന തുടങ്ങി. तो कुछ लोग हैं जो है शनिवार रात से ही तैयारी शुरुआत करते हैं, तो आपके लिए आराधना तभी शुरुआत हो गई. സൺഡേയിലെ കപ്പട എനിക്ക് ശനിയാഴ്ച തന്നെ പ്രിപ്പയർ ആണ്. और रविवार के लिए जो है वो शनिवार को ही तैयार करके रखना मुझे पसंद है. ആ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ മൈൻഡിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ആരാധന റിസീവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത്. और जैसे हम वैसे तैयारी के मनोभाव में रहते हैं, हम आराधना में आने की तैयारी शुरुआत हो गई है. ആരാധനയ്ക്ക് പോകാൻ റെഡിയാകാൻ നേരം കബോർഡ് തുറന്നിട്ട് തപ്പുമല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. और आराधना के लिए निकलने के समय में कबोर्ड खोलकर ढूंढना वैसा नहीं करना. എൻ്റെ കാരണം പറയാം. उसका मैं कारण बता. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാര്യേജിന് ക്ഷണിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക. आप सोचिए आपको किसी एक शादी में न्योता मिला है, അല്ലേ? ക്ഷണിച്ച മാര്യേജിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നേരം വന്ന് എന്തോ ഇടുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. तो शादी के लिए निकलते समय क्या आप सोचते हो कि क्या कपड़ा पहनने वाला? ക്ഷണിക്കുമ്പോഴേ തുടങ്ങും പ്രിപ്പറേഷൻ. जब न्योता मिलता है तभी से आप सोचते हो कि क्या पहनने वाला. പാർലറിൽ പോകുന്നു, फिर आप पार्लर जा रहे हो, പുതിയ ചെരുപ്പ് മേടിക്കുന്നു, नए चप्पल ले रहे हो, ഉള്ള ഡ്രസ്സ് പോരാ അതിന് പോയി പുതിയ ഡ്രസ്സ് മേടിക്കും. जो कपड़ा है वो नहीं पर और फिर नया कपड़ा ले रहे हो. ചെല്ലുന്ന ഒരു ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയായി ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. वहां पर शादी में उनसे मिलने के लिए नहीं, പിന്നെ वहां ഒരു पर ഫോട്ടോ खाना खाने എടുക്കണം. के लिए जा रहे हैं. പിന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ एक എടുക്കും. अच्छा फोटो भी लेना है. അതല്ലല്ലോ ആരാധന. पर आराधना उस समान नहीं है. നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഭാഷ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഫിയാൻസിയെ കാണാൻ വരും. अगर हम स्वाभाविक रूप में कहे कि हम हमारे मंगेतर से मिलने आ रहे हैं, ബൈബിൾ ഭാഷ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മണവാളനെ കാണാൻ വരും. और वचन की भाषा में कहे हम हमारे दुल्हे से मिलने के लिए आ रहे हैं, മണവാളൻ നമ്മളോട് ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരും. दुल्हा हमसे मिलने और मुलाकात करने आ रहा है. ആമേൻ. അപ്പൊ എത്ര പ്രിപ്പറേഷനാണ്. हम तो उसके लिए हम कितना ज्यादा तैयारी करें. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 24 hours ബിഫോർ. और 24 घंटे पहले तो हम तैयारी शुरुआत करें. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സൺഡേ ഡിഫറൻ്റ്. और मैं हर वक्त कहता हूँ कि रविवार अलग है. എവറി ഡേ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ദൈവം. और हर दिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ है. അല്ലേ? ലോകാവസാനം എല്ലാ നാളും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടി ഇത് പറഞ്ഞ ദൈവം. और परमेश्वर ने ये कहा था कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. അല്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ കൈക്ക് പിടിച്ച് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ അപ്പൻ്റെ കൈക്കാണ്. और हम जिसका हाथ पकड़ के चलते हैं वो हमारा पिता है. അല്ലേ? നമ്മളെ തോളിൽ വഹിക്കുന്ന അപ്പൻ, हमारा वो पिता जो हमें अपने कंधों पर ले चलता है, ഉള്ളംകരത്തിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പൻ, वो पिता जिसने अपने हाथों में हमें अपना लकीर बनाकर रखा है. സൺഡേ അപ്പനല്ല, पर रविवार वो पिता नहीं, ദൈവമല്ല, परमेश्वर नहीं, അതിനപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ മണവാളൻ. उसके पार हमारा दुल्हा हमसे मिलने आ रहा है. ഇവിടുത്തെ ടോക്കിംഗ് വേറൊരു ലെവലാണ്. यहाँ के बातचीत का तरीका अलग है. ഇവിടുത്തെ അപ്പച്ചന്റെ സംസാര സ്റ്റൈല് വേറെയാണ്. यहाँ पिता को बातें करने का तरीका अलग है, കാരണം ഇത് പ്രിപ്പറേഷനടാ. क्योंकि ये तैयारी होने वाली जगह है. നമ്മളെ സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻ ചെയ്യുക കർത്താവ്. हमको प्रभु खास रूप से रच रहा है, അവന്റെ മണവാട്ടിയായിട്ട്. उसका दुल्हन जो है दुल्हन बनाते हुए. ആമേൻ. आमेन. ഇവിടെ ഒരു മേക്കപ്പ് മാൻ ഉണ്ട്. यहाँ पर तैयारी അവന്റെ हमको പേര് करने वाली Holy होती है. Spirit. उसका नाम पवित्र आत्मा है. ആമേൻ. അവനെ ഡിസൈൻ അറിയൂ. और सिर्फ पवित्र आत्मा ही हमारी रचना को जानता है. ആമേൻ. आमेन. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമാണ്. कितने लोग खुश हैं. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ എവിടെ പോയി പറയാം? ചർച്ചിലല്ലേ പറയണ്ടേ? ये सब मैं यहाँ नहीं बोलूँगा तो कहाँ बोलूँ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ 11 മണിയുണ്ട്, തീരാനുള്ള സമയം നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല. तो शुरुआत करने का समय 11 है, पर समाप्ति का समय हमारे नियंत्रण में नहीं. കാരണം പിന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാ. क्योंकि पवित्र आत्मा ही सारे बातों का नियंत्रण करता है. ഞാൻ ഓർത്തു നല്ല ഒരു
എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ തോട്ട് പ്രൊവോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. और हमें उत्साहित करने वाला, हमें सोचने लगाने वाला ऐसे एक संदेश हमारे पास आ चुका है. 1-2 അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നടത്താനുണ്ട്, 1-2 വിഷയം പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ട്, എന്നിട്ട് ഞാനങ്ങ് നിർത്താമെന്നാണ് വിചാരിച്ചു. और 1-2 अनाउंसमेंट करना है, 1-2 विषय के लिए प्रार्थना करना है. फिर मैंने सोचा कि मैं समाप्त कर लूँगा. പരിശുദ്ധാത്മ പറഞ്ഞു നീയാണോടാ തീരുമാനിക്കുന്നത്. तभी पवित्र आत्मा ने मुझसे पूछा क्या इस बात का निर्णय तुम कर रहे हो? സോറിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാ കയറിയിരിക്കുന്നു. और पवित्र आत्मा से माफी मांगकर मैं यहाँ बैठा हूँ. എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യം തുറന്നു പറയണേ, ഇല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട്. और ये सब बात मैं खुलकर कहता हूँ, नहीं तो तकलीफ होता है. ഞാൻ സോറി പറഞ്ഞിട്ടാ കയറിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി എന്തോ ആ കാര്യങ്ങളെന്നുള്ള ആത്മാവ് തീരുമാനിക്കും. मैंने माफी मांगकर प्रवेश किया हूँ, तो आगे की बातें पवित्र आत्मा नियंत्रण कर लेगा. ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും കർത്താവ് ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ആഹാരം കൊടുത്തിട്ട് അവരെ വിട്ടാൽ മതി. और ये बातें जानते हुए ही पवित्र आत्मा ने पहले कहा था कि कलीसिया को दोपहर का खाना भी तैयार करके ही बुलाओ. കാരണം എപ്പോഴാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറയാനൊക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർ വഴിയിൽ തളർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ആഹാരം കൂടെ കൊടുത്തു വിടണം. क्योंकि कभी लौटेंगे ये हमको पता नहीं, तो बीच रास्ते वो थक ना जाए, इसलिए उन्हें खाना भी देकर भेज. കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം അർപ്പിക്കും. प्रभु हमको आशीषित कर रहा है, इसके लिए हम उस प्रभु की महिमा करते हैं. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനോട് ഒറ്റ കാര്യം ചോദിച്ചു. मैंने मेरे प्रभु से एक ही बात पूछा നീ था, എത്ര പേരെ എനിക്ക് തന്നാലും आप कितने भी लोगों को मुझे दो, അവർ ജീവിതത്തിൽ ഞെരുങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അവർക്കുണ്ടാകും. प्रभु से मैंने कहा कि उनकी जिंदगी में ऐसा कभी एक मौसम ना रहे जहां ഞാൻ पर वो ഇപ്പൊ कमी घटी अनुभव कर रहे हैं. പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. और अभी मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, 2024 തീരുന്നതിന് മുമ്പ് 2024 खत्म होने से पहले എല്ലാവരുടെയും ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആകും. सभी की आर्थिक कठिनाइयां उनसे हट जाए. ആമേൻ. ആമേൻ. പക്ഷെ ഒറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരിക. पर एक निर्देश मैं आपको देना चाहता हूँ, കർത്താവിന് കൊടുക്കേണ്ടത് കർത്താവിന് കൊടുത്തിരിക്കണം. प्रभु को जो देना है वो जरूर प्रभु को ही देना. കർത്താവിന് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കാതെ കർത്താവ് ബ്ലെസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ലിമിറ്റഡ് ബ്ലെസ്സിങ് ആയിരിക്കും, അബണ്ടൻസ് ആയിരിക്കത്തില്ല. प्रभु को जो देना है वो दिए बिना अगर आप आशीषित होना चाहते हो तो वो आशीष सीमित रहेगी, वो भरपूरी में नहीं रहेगी. ആമേൻ. നമുക്കെന്താ വേണ്ടേ? ഒരു അബണ്ടൻസ് വേണം. हमको क्या चाहिए? हमें भरपूरी चाहिए. കാരണം കർത്താവ് കാനാവിലെ കല്യാണത്തിന് ആളെ എണ്ണിയിട്ട് 30 ഗ്ലാസ് വീഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണോ കൊടുത്തത്? परमेश्वर प्रभु ने क्या काना के उस शादी में 30 लोग ऐसा गिनती कर कर वहां पर कार्य किया? ആണോ? അല്ല. नहीं. എനിക്ക് അപ്പച്ചനെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. मुझे मेरे पिता वहां पर बहुत पसंद ഇപ്പം आए. നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ കല്യാണം. अभी नहीं, पहले शादी ऐसे थी 3-4 ട്രിപ്പായിട്ട് ആളുകൾ ഫുഡിന് കഴിയും. जो है खाने के लिए लोग 3-4 जो है दौर लाइन അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അപ്പം എന്താണെന്നറിയോ, ആദ്യത്തെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാം മെയിൻ ആളുകളാണ്. तो पहले जो ग्रुप बैठते हैं वो सबसे प्रधान लोग हैं. രണ്ടാമത് വീട്ടുകാരാണ്. दूसरे घर वाले लोग हैं. മൂന്നാമത് അയൽവക്കക്കാരാണ്. तीसरे पड़ोसी लोग हैं. ലാസ്റ്റിലെ കോമൺ ആളുകളാണ്. और चौथा जो झुंड है वो साधारण सामान्य लोग हैं. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ഒന്നാമത്തെ പന്തിക്ക് നമ്മളിത് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തേതിന് അവിടെ വീഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു. तो हम देखे तो वहाँ के पहले ग्रुप के लिए वहाँ पर दाखरस था. മെയിൻ ആളുകൾ അച്ചായൻ ഉണ്ടാക്കിയ വീഞ്ഞ് കുടിച്ചിട്ട് പോയി. और जो प्रमुख लोग हैं जो शेफ ने बनाया वो उन्होंने पिया. നോ കുടുംബത്തിലെ അച്ചായൻ ഉണ്ടാക്കി. जो है परिवार के पिता ने बनाया. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ കുടുംബക്കാരും അച്ചായൻ്റെ വീഞ്ഞ് കുടിച്ചു വെച്ചു. दूसरे झुंड जो परिवार के लोग बैठे उन्होंने भी उस पिता ने बनाया वो पिया. മൂന്നാമത് അയൽവക്കക്കാരും അച്ചായൻ്റെ വീഞ്ഞ് കുടിച്ചു വെച്ചു. पड़ोसी लोगों ने भी उस पिता ने बनाया उस ഇപ്പൊ दाखरस को ആരും पिया. മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത സാധാരണക്കാരാ നാലാം പന്തി. पर चौथे झुंड में वो सामान्य लोग हैं जिस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं है. അവിടെ വിളമ്പാൻ വീഞ്ഞില്ല. वहां पर देने के लिए दाखरस नहीं है. അത് വിളമ്പാൻ ആമേൻ. അപ്പൻ ഇറങ്ങി വന്നു. वहां देने के लिए पिता उतर कर आया. ആമേൻ. ആമേൻ. നമ്മുടെ അപ്പച്ചന്
ഒന്നും രണ്ടും അല്ല, അപ്പച്ചൻ ധാരാളിത്തത്തിന്റെ ആളാ. हमारे स्वर्गीय पिता के पास सिर्फ एक या दो नहीं, पर उसके पास भरपूरी में है. ഹാഗാറിനും പൈതലിനും കൂടി ഒരു കൂജ വെള്ളം മതി. और हागार और बच्चे को शायद एक जो है बर्तन पानी काफी था, അപ്പച്ചൻ തുറന്നങ്ങിട്ടെന്ന് पर पिता ने उस स्रोत को ही ഇപ്പൊ खोल നിനക്ക് दिया. വേണേലും പോയി കുടിക്കാം. आप भी जाकर शायद वो पी सकते हो. ആമേൻ, आमेन. ആമേൻ. പ്രവാചകൻ എന്താ പറഞ്ഞേ നബി ने പ്രവാചകന്റെ क्या ഭാര്യയോട്? और उसने उस पत्नी से क्या, उसके पत्नी से കടം क्या മാറണല്ലേ? कहा? तेरा उस औरत से क्या कहा? तेरा എന്താ उधार പറഞ്ഞേ? हटना है. പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യയോടാ പറഞ്ഞത്. जो है नबी के चेले की पत्नी से कहा. മറ്റൊരു പ്രവാചക ശിഷ്യന്റെ ഭാര്യയോട് പ്രവാചകൻ ദൂത് പറയാ. एक नबी दूसरे नबी के चेले के पत्नी से कह रहा है. എന്തോ പറയുന്നേ? क्या कह रहा है? ആമേ, നിനക്കെന്താ ബുദ്ധിമുട്ട്? तेरी तकलीफ क्या है? കടമുണ്ട്. तेरा उधार है. നിന്റെ എന്തുണ്ട്? तेरे पास क्या है? ഒരു ഭരണ എണ്ണ, एक बर्तन तेल है, അത് മതി. वो काफी है. നീ മറ്റു പാത്രം കൊണ്ടുപോവാ. तू और भी बर्तनों को പക്ഷെ ला. ഒരു കാര്യം, पर एक बात, പാത്രം കുറയല്ല. तेरा बर्तन में कमी ना आए. ഇത് കടം തീരാൻ മാത്രമുള്ള ഉറവയല്ല, ये स्रोत सिर्फ तेरे कर्जे को पूरा करने നിന്റെ के लिए എൻ്റെ ലൈഫിനുള്ളതാ. नहीं, पर तेरे पूरे जिंदगी भर के लिए है. എൻ്റെ ലൈഫിനുള്ളതാ. तेरे पूरे जिंदगी भर എത്ര के लिए പേർക്ക് है. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? आमेन. കർത്താവ് തുറന്ന ഇങ്ങനെ തുറക്കൂ. जब प्रभु कुछ खोलता है, അത് इस भरपूरी में खोलता है. 2024 നടക്കണം. और वो कार्य 2024 में यहाँ होना है. ഒരു ധാരാളിത്വം സംഭവിക്കണം. एक भरपूरी यहाँ प्रकट होना है. നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം, हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, ഞെരുക്കുന്ന ദൈവമല്ല, वो हमें कमियों में रखने वाला परमेश्वर नहीं, അനുഗ്രഹിക്കുന്ന वो ദൈവം. हमें आशीषित करने वाला परमेश्वर है. आमेन. ഞാനിങ്ങനെ പറയും, मैं ऐसा कहता हूँ, സമ്പത്ത് വേണ്ടാന്ന് മോനെ നിനക്ക് കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് ഒരിക്കലും പോളിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു. और जो है बेटे से कभी भी पिता ने ये नहीं कहा कि ये संपत्ति. അങ്ങനല്ല മോനെ, അപ്പനായ ദൈവം മകനായ പോളിനോട് സമ്പത്ത് വേണ്ടാന്ന് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. पिता परमेश्वर ने कभी अपना बेटा जो पौलोस जो है उससे ये नहीं कहा कि धन तेरे लिए अच्छा नहीं है, പോളാ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച്. पर पौलोस ने बोला कि मुझे नहीं അപ്പൊ चाहिए. അപ്പം പറയുക, तब पिता कहता है, നിനക്ക് പണം വേണ്ടെങ്കിൽ तुझे पैसा नहीं चाहिए ഞാൻ तो കൃപ ധാരാളം തരും. मैं तुझे कृपा പക്ഷെ अधिक तौर से എന്തേലും ഒരു दूंगा. ധാരാളിത്വം पर നിനക്കൊണ്ടാണ്. कुछ तो बात में एक भरपूरी तेरे जिंदगी में होना है. ആമേൻ. वाह. ചിലർക്ക് കൃപേ ഇല്ല, ഞെരുക്കവും വേണം. कुछ लोगों के അതാ ആത്മീയത. कुछ लोगों के जिंदगी में कृपा की भरपूरी भी नहीं है और दरिद्रता है, और वो उसे आत्मिक കർത്താവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. सोचते हैं. प्रभु ऐसा नहीं കർത്താവ് അങ്ങനെ कहता. പറഞ്ഞിട്ടില്ല. प्रभु ऐसा नहीं कहता. ഈ ബൈബിളിൽ സമ്പത്തില്ലാത്തൊരവസ്ഥ കർത്താവ് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. और इस बाइबल में प्रभु ऐसा कभी नहीं कहता कि एक व्यक्ति को जो है എന്നോട് धन പറഞ്ഞ नहीं होगा. ആദ്യം കർത്താവ് കൂടെ നടക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അബ്രഹാം, ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നു. और परमेश्वर पहले इब्राहिम के साथ चलने लगा, वो सबसे धनी व्यक्ति ഇസാക്ക് बना. സമ്പന്നനായിരുന്നു. इसहाक धनी व्यक्ति बना. ഇസ്രായേൽ സമ്പന്നനായിരുന്നു. इस्राएल धनवान बना. ഒന്നുമില്ലാത്ത യോസേഫിനെ പിടിച്ച് മന്ത്രിയാക്കി സമ്പന്നനാക്കി. यूसुफ जिसके पास कुछ नहीं था, वो राज्य का मंत्री बन गया. ഓ ഒരു സമ്പത്ത് കയ്യിലില്ല മോശ, പക്ഷെ എന്തു ഉണ്ടാക്കികള്. मूसा के पास धन नहीं है, पर वो कुछ भी बना सकता है. ഓ സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കും പുള്ളി. वो जो है जूस बनाता है. എന്താ ചിരിക്കുന്നത്? क्या हंस रहे हैं? ഒരു കൊമ്പ് എടുത്തിട്ടിട്ട് സ്ക്വാഷ് അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കുക. उसने एक जो है लकड़ी को तोड़कर डाला और वो वहां पर जूस पानी പിന്നെ അവരെ बन गया. കുടിപ്പിക്കുന്ന വെള്ളമല്ല, और फिर वो सादा पानी नहीं पी रहे, ഓ സ്ക്വാഷാ वो കുടിപ്പിക്കുന്നത്. जो है मीठा पानी जो है हाँ। जूस पी रहे हैं, പാറേന്ന് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കും. जो है चट्टान से पानी पी रहे हैं. മേലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് നല്ല ഒന്നാം തരം ഇറച്ചി ഉണ്ടാക്കി जब കൊടുക്കും. वो ऊपर देख रहे हैं तो अच्छा मांस मिल रहा है. ആമേൻ. आमेन. मांस मिल रहा है. എത്ര പേർക്ക് പിടി കിട്ടുന്നുണ്ട്? कितने लोग समझ पा रहे हैं? പിന്നെ ഒരു നീതിമാനായ മനുഷ്യനോട് ചുമ്മാ ഇരുന്നിട്ട് അവനെ അവിടുത്തേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നാക്കി. അതാ യോബ്. और एक धर्मी व्यक्ति के साथ बैठा और उसे सबसे धनवान व्यक्ति बना दिया. उसका नाम है आयुब. ദാവീദ് സമ്പന്നനാ. दाऊद कितना धनवान था. ശലോമോൻ സമ്പന്നനാ. सुलेमान कितना धनवान था. ആരാ ഇവിടെ ഞെരുങ്ങി പട്ടിണി കിടന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ
ऐसे आप मुझे बताएं इनमें से कौन कमी घटी में रहकर दरिद्रता ഒരു में രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ പിടിച്ചോടാന്ന് പറഞ്ഞു. एक रात पूरा मेहनत किया, अगला दिन എനിക്കൊന്നും भर കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാ പിടിച്ചോ. तुझे कल रात कुछ नहीं मिला तो ये പക്ഷെ पकड़ വേറൊരു ले। പട കൂടെ കരുതിക്കോണം. तो ये जब भरूंगा अगला नाव भी तैयार कर ले। നിന്റെ പടക് മാത്രം പോരാ, सिर्फ तेरा नाव വേറൊരു नहीं, പട കൂടെ കരുതിക്കോണം. और एक नाव को भी तू अपने पास ले ले। आमेन ആമേൻ ആമേൻ. എത്ര പേർക്ക് പിടികിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത്? लोग समझ पा रहे हैं? ഇവിടെ സമ്പന്നനായ പോളിനെയാ കർത്താവ് കയറി തൊട്ട്. और वो पौलोस जो धनवान था, उस पौलोस को सिंपल परमेश्वर ने आलല്ല. छुआ। वो साधारण व्यक्ति नहीं था, ബുദ്ധിയുള്ള, जो है बुद्धिमान था, വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള, पढ़ा लिखा हुआ, കഴിവുള്ള, जो काबिलियत है, സമ്പന്നനായ, धनवान है, ഹൈ കാസ്റ്റ് ആയ जो है उच्च स्थान पर था, പോളിനെ കയറി തൊട്ടു. उस पौल को प्रभु ने കർത്താവ് छुआ। തൊട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊന്നിനും വിലയില്ലെന്ന്. जब प्रभु ने उसे छुआ, वो जान गया कि इसका അത് कोई मायने नहीं। പോള് മനസ്സിലാക്കിയതാ. वो पौल ने खुद से समझ कर लिया। ഫാമിലി വലിയ കാര്യമല്ല, परिवार जो है बड़ी बात സമ്പത്ത് नहीं, വലിയ കാര്യമല്ല, धन बड़ी बात नहीं, പഠനം വലിയ കാര്യമല്ല, पढ़ाई लिखाई बड़ी बात नहीं, കഴിവും പ്രൗഢിയൊന്നും വലിയ കാര്യമല്ല. काबिलियत और उसका कोई गर्व करना मायने नहीं പുള്ളി रखता। പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോ വിലയുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നു കൃപയാ. और वो कह रहा है अभी मेरे जिंदगी में मायने रखने वाली बात है കർത്താവ് परमेश्वर നീ की ടെൻഷൻ कृपा। അടിക്കണ്ട, प्रभु ने कहा അതിൽ ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങ് സമ്പന്നനാക്കിയേക്കാം. प्रभु कहता है उस विषय में मैं तुझे धनवान അതുകൊണ്ട് बनाऊंगा। കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി. इसके लिए प्रभु ने उससे कहा അത് कि मेरी कृपा काफी है। ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരും. वो बलहीनता में सिद्ध बन आमेन। रहा है। आमेन। കർത്താവിന് അറിയാം നിന്റെ കണ്ണ് ഏത് സമ്പത്തിലാ പോയെ, അതനുസരിച്ച് തരാൻ കർത്താവിനറിയാം. प्रभु जानता है कि आपकी नजर किस धन पर गई, उसके हिसाब से वो आपको धनवान बना सकता है। ആമേൻ. आमेन। പിന്നെ പുള്ളിക്ക് സമ്പത്ത് വേണ്ടായിരുന്നു, കാരണം പുള്ളി കൂടുതൽ സമയം ജയിലിൽ കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആളാണ്. और पौलोस को धन की ज्यादा जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो खुद से ही ज्यादा समय बंदी गृह में रहना चाहता था। അതിന് കാരണം പറയാം. इसका कारण है, നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ജയിലിൽ കിടന്നാൽ പിന്നെ മേലെ പോകാതിരിക്കാനേ ശ്രമിക്കുള്ളൂ അല്ലേ? अगर हम में से कोई भी एक बार जेल में जाए तो हम फिर से ना जाए, ऐसे ही हम जो है अपनी जिंदगी को बनाए रखते हैं। നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അയ്യോ നിങ്ങൾ ജയിലിൽ പോയിട്ടില്ല എനിക്കറിയാം, आप जेल में तो गए नहीं हो, പക്ഷേ പലരുടെയും ഓഫീസ് ജയിലാ. पर बहुत लोगों के ऑफिस जेल के जेल समान बोला। है। जेल के समान अनुभव ചില होता है। ബോസുമാര് ജയിലറാ. कुछ जो है बॉस जेलर के जैसे आपसे बर्ताव അല്ല करते हैं। ചിരിക്കാനാ, കറക്റ്റ് അല്ലേ? सही है या नहीं? നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എങ്ങനെങ്കിലും അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന്. हम ये सोचते हैं कि कैसा भी कर वहां से निकलना है। മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? क्या हम समझ पा रहे हैं? പക്ഷെ ഈ പുള്ളി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ചോദിച്ചു മേടിക്കുക. पर पौलोस ऐसा व्यक्ति है कि एक बंदी गृह के बाद दूसरा मांग कर ले रहा है। കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, പുള്ളിക്കറിയാം ഓനേസിമോസ് പോലെയുള്ള പുള്ളികളെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ജയിലിൽ പോയാലേ കിട്ടൂ. क्योंकि पौलोस जानता है उनेसिमोस के समान अगर व्यक्तियों को प्रभु के लिए पाना है तो बंदी गृह में जाना ही पड़ेगा। കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിയെ അവിടെ അല്ലാതെ പിന്നെ എവിടെ ചെന്നാലാ കാണാൻ പറ്റുന്നു? बंदी गृह के अधिकारी को बंदी गृह में ना मिले तो और कहां पर അതുകൊണ്ട് मिलेगा? പുള്ളി പോകാൻ റെഡിയാ. इसके लिए पौलोस जाने के लिए അങ്ങനെയുള്ള तैयार ഒരു है। മനുഷ്യന് വേണ്ട സാധ്യത പൈസയല്ല, वैसा एक व्यक्ति को धन की जरूरत അവന് नहीं, വേണ്ടത് കൃപയാ, उसको कृपा की അവന് जरूरत വേണ്ടത് है, അഭിഷേക. उसे अभिषेक की जरूरत എത്ര है। പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു? आमेन। ആമേൻ ആമേൻ आमेन। ആമേൻ. അപ്പോൾ കർത്താവ് ഈ വർഷം നമുക്ക് തരാൻ പോകുന്നത് ബ്രേക്ക് ത്രൂ. तो परमेश्वर इस साल हमको वो छुटकारा देने वाला है। കർത്താവ് എന്ത് തന്നാലും ധാരാളമായിട്ട് തരും. परमेश्वर जो भी देता है वो भरपूरी में देता है। എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? कितने लोग विश्वास करते हैं? രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് പറ, दोनों हाथ उठाकर स्वर्ग के और ഈ उठाकर വർഷം बोले, ഞാൻ സ്വതന്ത്രമാകും. ये साल में आजाद हो जाऊंगा, ഫിനാൻഷ്യൽ മേഖലയിൽ ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാകും. आर्थिक परिस्थिति में मैं आजाद हो जाऊंगा। നിങ്ങളുടെ ഭാഗമുണ്ടത് പറയണം. आपके मुंह से आप बोले യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु के नाम में। തകർച്ചകളല്ല ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നത്, मैं तबाहियों को नहीं देखने वाला, ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ത്രൂ കാണാൻ പോകും. मैं आर्थिक छुटकारों को देखने ഫിനാൻഷ്യൽ वाला। ഇത് ആരോടൊക്കെയോ പ്രവചനമായിട്ട് വരിക. ये कुछ लोगों के ऊपर नबूवत की वाणी बनकर आ ബ്രേക്ക് रही ത്രൂ है। കാണാൻ പോവാ. यो आप देखने वाले हो, Breakthrough छुटकारा കാണാൻ പോവാ. आप छुटकारा देखने वाले हो। നീ കാല് കുത്തുന്നതിന്റെ അടിയിൽ, ഈ ഭൂമിക്കടിയിൽ സ്വർണം വെച്ച ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. आप जिस जमीन पर पैर रखते हो उस जमीन के नीचे सोने को संभाल कर रखने നമ്മൾ वाला പോയി परमेश्वर കണ്ട് है। രസിച്ച കടലിനടിയിൽ രത്നങ്ങൾ വെച്ചവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. और वो समुद्र के नीचे जो है असाकतना। बहुमूल्य पत्थरों को रखने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर।
അതുകൊണ്ട് നിന്റെ വിരൽ തുമ്പിൽ ആ നന്മ കൊണ്ട് തരാൻ, इसके लिए आपके हाथ के सामने उस आशीष को लाकर रखने നിന്റെ के लिए, വിരൽ തുമ്പിൽ ആ നന്മ കൊണ്ട് തരാൻ, आपके उंगली के पास उस आशीषों को लाकर അതിന് रखने के लिए, ധാരാളിത്വം നിനക്ക് തരാൻ वैसा एक भरपूरी आपको നമ്മുടെ देने के लिए, ദൈവം വിശ്വസ്തനാ. हमारा परमेश्वर विश्वास ആമേൻ. आमेन ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ബ്ലസ് ചെയ്യട്ടെ. परमेश्वर आपको आशीषित रखे। പക്ഷേ ഒരു കാര്യം पर एक बात ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയും, और एक बार कहता हूँ, കർത്താവിന് കൊടുക്കേണ്ടത്, प्रभु को जो देना है, കർത്താവ് പണക്കൊതിയൊന്നുമല്ല. परमेश्वर पैसे का लालची नहीं। സ്വർഗത്തിൽ നമ്മുടെ പൈസയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥലമൊന്നും. स्वर्ग में हमारे पैसे को जमा करके रखने का कोई जगह नहीं। ആമേൻ. നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെയൊക്കെ എക്കണോമി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ആ എക്കണോമി എല്ലാം കർത്താവ് ഇവിടെ വെച്ച സ്വർണത്തിൻ്റെ പേരിലും പെട്രോളിൻ്റെ പേരിലും പിന്നെ രത്നങ്ങളുടെ പേരിലുമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ എക്കണോമിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോകും. हर एक राज्य की जो है इकोनॉमी देखे, आर्थिक परिस्थिति देखे, वो सब परमेश्वर ने यहाँ रखी हुई पेट्रोल, सोना, दागिने, उसके आधार पर बढ़ती जाती है। അല്ലാതെ ഈ മനുഷ്യനൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ പേരിലല്ല അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോകും. और किसी भी राज्य की आर्थिक परिस्थिति मनुष्य ने कुछ बनाया उसके आधार पर नहीं। ഇപ്പം കുവൈറ്റിലെ പൈസയ്ക്ക് ഭയങ്കര വിലയാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്തോ, അതുപോലെ പെട്രോൾ അവിടെ ഉണ്ട്, और कुवैत के जो है करेंसी को ज़्यादा दाम है क्योंकि वहाँ उतना पेट्रोल है, ഓയിൽ അവിടെ ഉണ്ട്. तेल उतना ज़्यादा वहाँ पर। ഗൾഫ് കൺട്രീസിൻ്റെ എല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവരുടെ എല്ലാ പൈസയും നമ്മുടെ പൈസയേക്കാൾ വലുതാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ, അവിടെ ഓയിലുണ്ട്. गल्फ कंट्रीज में सभी जगह पर हम हमारे करेंसी से ज़्यादा उनका ചില करेंसी का मूल्य ചില है। രാജ്യങ്ങളിൽ സ്വർണ്ണമുണ്ട്, कुछ राज्यों में सोना है, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. ചിലയിടത്ത് രത്നങ്ങളുണ്ട്. कुछ जगह पर बहुमूल्य पत्थर है। ആമേൻ. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി. तो हम ये ഇപ്പോൾ ഈ समझ, ബോംബെയിൽ എന്തോ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇത്രയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. और मुंबई का ले। औदा क्या है, यहाँ पर बहुत बिजनेस है। ഈ ബിസിനസ്സിന് റോൾ ചെയ്യാനുള്ള പൈസ എവിടുന്ന ഉണ്ടാകുന്നത്? ഇതെല്ലാം ഇവിടുന്ന. बिजनेस में बढ़ाने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? इस मार्गों से आते ഈ हैं। സമ്പത്തിൻ്റെ എല്ലാം പുറകിൽ ആരുടെ കരവാ? കർത്താവിൻ്റെ കരവാ. तो इस धन के पीछे किसका हाथ है? परमेश्वर का हाथ है। അത് കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ എടുത്ത് വെക്കേണ്ട സാധനം എടുത്ത് ഭൂമി വെച്ച എന്തിനാ? അത് നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ചാ. और प्रभु ने वो जो है धन को जमीन के नीचे क्यों रखा? हमारे लिए रखा। അല്ലേ? എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ടാറിടുന്ന പോലെ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ സ്വർഗത്തിൽ സ്വർണം വെച്ച് ടാറിട്ടു. और जैसे हमने यहाँ पर रोड पर टार लगाया है, वैसा परमेश्वर ने स्वर्ग में सोने से रास्ते को तार कर दिया है। കാരണം അവിടെ അതത്രേ ഉള്ളൂ. क्योंकि स्वर्ग അവിടെ में സ്വർണത്തിന് നമുക്ക് ചവിട്ടാനുള്ള വല്ലേ ഉള്ളൂ. स्वर्ग में सोना हमारे पैर के नीचे रहने का मूल्य है। അമ്മേ അമ്മേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പിടി കിട്ടിയോ? क्या हम समझ पा പക്ഷെ रहे हैं? ഇവിടെ അത് വിലയുള്ളതാ. पर यहाँ पर सोने को मूल्य അത് है നമുക്ക് വേണ്ടി തന്ന. और वो हमारे लिए दिया है। അമ്മേ आमेन അമ്മേ. आमेन। സ്വർണം ആർക്ക് വേണ്ടി തന്ന? सोना किसके लिए दिया है? അമ്മേ हमारे लिए, നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നു हमारे लिए दिया है। കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് വേണ്ടെന്നൊന്നും പറഞ്ഞേക്കല്ല. पैसा എനിക്ക് हो, सोना हो, അതെൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ നന്മയാണ്, അതെനിക്കൊരിഷ്ടമാണ്. प्रभु मुझे वो आशीष में देता है, मैं वो स्वीकार कर लूंगा। അമ്മേ आमेन। ഞാൻ പറഞ്ഞ പിടി കിട്ടിയോ? क्या आप समझ पा रहे हैं? നമ്മളെ ഞെരുക്കത്തിലും പട്ടിണിയിലും കിടക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നേ ഇല്ല. परमेश्वर ये कभी नहीं चाहता कि हम गरीबी में या कमी घटी में जिए। നമ്മളുടെ തോട്ട് പ്രോസസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇയ്യോബിൻ്റെ ഇതെല്ലാം നശിപ്പിച്ചേച്ച് ഇരട്ടിയായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ദൈവത്തിനില്ല. और हमारे सोच की प्रक्रिया में देखे तो आयुब का सब नष्ट करा के उसे दुगना देने का कोई जरूरत नहीं കർത്താവ് था। കൊടുത്തപ്പോൾ പഴയ പോലല്ല, ഇരട്ടിയായിട്ട് കൊടുത്തു. परमेश्वर ने जब उसको लौटा कर നമ്മുടെ दिया, തോട്ട് പ്രോസസ് അനുസരിച്ച് കുറച്ച് കൊടുക്കണം. परमेश्वर ने जब उसको लौटा कर दिया, सब दुगना കാരണം അവൻ और ചെറുത് भरपूरी में दिया। പഠിക്കാനുണ്ട്. क्योंकि हम सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, क्योंकि हमारे सोच में ये है उसे कुछ कुछ सीखना है। കർത്താവ് ധാരാളമായി കൊടുക്കുന്നു. परमेश्वर भरपूरी में देता है। നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കർത്താവിന് അറിയാവുന്നു. परमेश्वर जानता है कि हमें कैसे सिखाए। ഇവിടെ മക്കളുള്ള അപ്പനമ്മമാരൊന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്കും. മക്കളുള്ള ऐसे माता पिता जिनके बच्चे हैं अपने हाथ उठाए, ഒന്ന് ഉയർത്തി, നല്ലതായിട്ട് ഉയർത്തി. अच्छे से उठाए। സംശയമാണോ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ? क्या आपको शक है कि आपका बच्चा है ഞാൻ या നിങ്ങളോട് नहीं? ചോദിക്കുക, आपसे मैं पूछता हूँ, കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു जब वो छोटे बच्चे थे, ഒത്തിരി കുരുത്തക്കേടുണ്ടാവും. बहुत मस्ती करते थे, നിങ്ങളെ അടിച്ചിട്ട് ആഹാരം കൊടുക്കാതിരിക്കുമോ? आपने कभी उनको मारकर खाना नहीं दिया, ऐसा हुआ है क्या? ഇരിക്കുമോ? ऐसा हुआ है? എത്ര ദിവസം ഇരിക്കുമോ? कितना दिन ऐसा बैठ पाओगे?
അവർക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, वो एक बात जानते हैं, നിങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കും, आप खाए बिना बैठोगे, ഒരു 2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ വിശന്നിട്ട് ഓടി വന്ന് കഴിക്കുമെന്ന് അവർക്ക്. पर 2 घंटे बाद आप खुद आकर खाओगे, ये वो जानते हैं। സ്കൂളിലുള്ള സാധനം എല്ലാം കൊടുക്കത്തില്ലേ? स्कूल के लिए जो भी जरूरत है वो सब आप देते हो। ഇല്ലേ? यस। എടാ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനാണോ നമ്മുടെ ദൈവം? अगर जो है धरती के माता पिता को इतना दिमाग है, तो हमारा स्वर्गीय पिता क्या उतना भी उसका दिमाग नहीं? ഇന്ന കുഴപ്പമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവൻ പട്ടിണി കിടക്കട്ടെ, ഇങ്ങനെ പറയോ ദൈവം? तो क्या परमेश्वर कभी ऐसा कहेगा कि उसके जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, ये उसमें बुराई है, तो ये प्रॉब्लम उसके जिंदगी അവന് में ഇന്ന रहने दो? കുഴപ്പമുണ്ട്, ഇച്ചിരി അഹങ്കാരം, അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി പൈസ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. क्या प्रभु कभी ऐसा कहेगा कि वो थोड़ा अहंकारी है, उसकी जिंदगी में ये कमी घटी रहने दो? നമ്മൾ പറയോ? ഇല്ല. क्या हम പക്ഷെ ऐसा ദൈവം बोलेंगे? പറയും. पर प्रभु ऐसा कहेगा? हम ഇതെന്തോ सोचते തിയോളജിയാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. हैं, ये कौन सा पवित्र शास्त्र है, मुझे नहीं पता। കർത്താവ് ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെ. परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करेगा। പക്ഷെ കർത്താവ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, पर प्रभु एक कार्य करेगा, ബോധമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കത്തില്ല. जो धन या इन चीजों को बिना सोचे इस्तेमाल करता है, उनको ऐसे उठा कर नहीं देगा। നശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ കൈ കൊടുക്കത്തില്ല, जो चीजों को नाश कर देते हैं, അത് उनको उठा कर नहीं देगा। ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ കൈ ദൈവം കൊടുക്കും. जो सही से उपयोग करते हैं, उनके हाथों में और देगा। ആമേൻ, आमेन, ആമേൻ. आमेन। എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു? कितने लोग समझ पाए? അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് മാറ്റിയെങ്കിൽ കർത്താവ് തരുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. तो हम सोचने का तरीका बदले तो ही प्रभु जो देता है उसका सही उपयोग करें। പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ ധാരാളമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. सही से अगर उपयोग करे तो भरपूरी में प्राप्त करते रहेंगे। ആമേൻ, आमेन, ആമേൻ. आमेन। മനസ്സിലായല്ലോ? तो हम समझे। അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിനകത്ത് ഒരു വീഴ്ചയും വരുത്തരുത്. तो प्रभु को देने के बाद में कोई समझौता ना करे। അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദൂത് കയറി വരുമ്പോൾ അത് പറയാറുണ്ട്. मैं नबूवत के रूप में ये കർത്താവ് आपसे ഒരു बात ദിവസം അത് മാത്രമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ പറയാം, അന്ന് അറിയാം ആരൊക്കെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. और जिस दिन प्रभु कहेगा कि वही प्रचार करो, तभी समझेगा ഒരു कितने लोग കാര്യം मुझसे प्यार करते ഒരു हैं। കാര്യം ഞാൻ പറയാം, एक बात मैं कहता हूँ, നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സകല നന്മയുടെയും ദശാംശത്തെ കയറി നിങ്ങൾ തൊട്ട് കളിക്കല്ല. प्रभु आपको जो भी आशीष देता है, उस आशीष के दशांश में कोई समझौता नहीं करना। അതുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ചിനകത്തുള്ള എല്ലാവരും इस कलीसिया में के सभी लोग അവരുടെ നന്മയിൽ സകലതിലും പ്രോപ്പറായിട്ട് ദശാംശം കൊടുത്തിരിക്കണം. आपको जो प्रभु आशीष देता है उसका सही दशांश आप योग्य रूप से देना। ആമേൻ. आमेन। സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞു. खुशी है तो हाथ उठाकर आमेन कहे। എഗ്രി ആണല്ലോ? आप मानते हो मेरे बात को? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരാം. वैसा है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ഈ ഡിസംബർ 2024 നിങ്ങളുടെ ഞെരുക്കം മാറിയിരിക്കും. इस दिसंबर 2024 के पहले आपकी कमी घटी मिट जाएगी। आमेन। ആമേൻ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ध्यान से सुनना, നിങ്ങൾ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നത് ബ്ലെസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. आप जो दशांश देते हो वो आशीषित होने के लिए नहीं। ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. ध्यान से सुनना, നിങ്ങൾ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ്. आप जो दशांश देते हैं वो आप सुरक्षित रहने के लिए देते हैं। നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് 90% ഉണ്ടല്ലോ, 10% ദശാംശം കൊടുക്കും, ബാക്കി 90%ഉം നിങ്ങളുടെ നന്മകളും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ദശാംശം. आपके आशीष के 100% में से आप 10% देते हो, तो वो बाकी का 90% को सुरक्षित रखने के लिए आप ये 10% दशांश देते हो। ആമേൻ. आमेन। ഈ 90 അല്ലേ, പ്രതിശത. 90% പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ദൈവത്തിന് ചെയ്യുന്നോ അത് ഫുള്ള് പിന്നെ കർത്താവ് ബ്ലെസ്സിങ് ആയിട്ട് തരാൻ പോകും. आमेन। और फिर आप इस 90% में से जो भी प्रभु के लिए देते हो, वो सब आपके लिए आशीष बनकर लौटाया जाता है। ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം വിൽക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത പേസ്റ്റിൻ്റെ പേരെന്തോ? और इस दुनिया भर में जो है बिकने वाला, अंगीकार किया जाने वाला टूथपेस्ट कौन सा है? കോൾഗേറ്റ്. कोलगेट है। അതൊരു ബിലീവറിൻ്റെയാണ്. वो एक विश्वासी का है। അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതെന്നറിയോ? वो उनका दान अर्पण कैसा है पता है? 90% ദൈവത്തിനും 10% പുള്ളിക്കും. वो उनके प्रॉफिट का 90% परमेश्वर को देता है, 10% अपने के लिए उपयोग करता है। ഇപ്പോഴും അത് ലാഭത്തിൽ ഓടുന്ന കമ്പനിയാണ്. और अभी भी वो कंपनी प्रॉफिट में दौड़ रहा है। അവർ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. वो नए प्रोडक्ट्स को निकाल रहे हैं। അപ്പം പൈസയല്ല ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്.
तो पैसा नहीं है केवल एक आशीष, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സേവിങ് അല്ല ബ്ലെസ്സിങ്. तो हमारी जमा पूंजी नहीं है हमारी നമ്മൾ केवल आशीष। ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് ആ ബ്ലെസ്സിങ്. आमेन। हम जो प्रभु को देते हैं वो അതാണ് हमारा आशीष है। ബ്ലെസ്സിങ്ങിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. वो हमारे आशीष का निर्णय करता है। ആമേൻ. आमेन। ആമേൻ. നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ചില പിള്ളേര് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് പൈസ വെക്കുക. आप देख रहे हैं कुछ बच्चे आगे आके इसमें पैसे डालते हैं, അതാ അവരുടെ ബ്ലെസ്സിങ്. वो उनका आशीष है। ആമേൻ. आमेन। ആമേൻ. आमेन। പോക്കറ്റിൽ 5 പൈസയില്ല, पॉकेट में 5 रुपया नहीं है, പേഴ്സിൽ 5 പൈസയില്ല, वॉलेट में 5 रुपया नहीं है, ബാങ്കിൽ 5 പൈസയില്ല, बैंक में भी 5 വീട്ടിൽ रुपया 5 പൈസയില്ല. नहीं है, घर में भी 5 रुपया नहीं है। ആ പിറ്റേ ദിവസം നോക്കിയപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒരു കാറ് കിടക്കുന്നു. अगला दिन देखे वो घर में एक कार है, അതാ നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ ഓൾവിൻ. और पास्टर ऑलविन की गवाही है। वो കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചല്ല, उसने पैसा देके नहीं खरीदा, കാറ് കാശ് കൊടുത്താ മേടിച്ചത്. कार पैसा देकर പക്ഷെ അത് खरीदा, ഓൾവിൻ അല്ല കാശ് കൊടുത്തത്. पर ऑलविन ने नहीं उसका पैसा खर्चा किया। आमेन। ബർത്ത്ഡേക്ക് കേക്ക് മുറിക്കാനിരുന്ന പാസ്റ്റർ ജിതിൻ, और बर्थडे में केक काटने के लिए बैठे थे പുള്ളി पास्टर थे। കേക്കല്ല മുറിച്ചത്, റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ഓഫീസിൽ പോയി ഒപ്പിടുക. ആരാ പൈസ കൊടുത്തത്? പുള്ളിയല്ല. वो रॉयल एनफील्ड के दुकान में साइन कर रहे थे, केक नहीं काट रहे थे। किसने അതിന്റെ पैसा കാരണം दिया? എന്താണെന്നറിയോ? उसका कारण क्या है? അവര് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന. वो प्रभु के लिए देते हैं, ഞാനിത് പറയാൻ എനിക്കത് നന്നായിട്ട് അറിയാം. और मैं ये जानता हूँ, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। ആമേൻ. ആമേൻ. आमेन। ദൈവത്തിന് കൊടുത്താൽ തകരത്തില്ല. प्रभु के लिए आप अगर दे तो आप ഇവിടുത്തെ कभी ഏത് तबाह नहीं ബാങ്കിലിട്ടാലും അവന്മാർ അടിച്ചോടും. होंगे। कौन से भी बैंक में डाले वो आपसे അതാ और ഇപ്പൊ चुराएंगे। കേരള ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ. भारत की अवस्था भी वैसी है। ആമേൻ. आमेन। സേഫ് ആന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടതും അടിച്ചോണ്ട് പോയി. ये बहुत सुरक्षित है ऐसा कहकर जो बैंक में डाला वो भी चुरा कर लेकर गए। ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ചിലര് വസ്തുവിൽ ഇത് ചെയ്യുക. इसलिए अभी कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വേണം വസ്തുവിന്റെ നടുവിൽ കൂടെ എന്നു വരുന്നു. തീർന്നില്ലേ? वैसा ही देखते हैं, वैसा सोचकर कुछ इन्वेस्ट करते हैं, देखते हैं कि नेशनल हाईवे उस प्रॉपर्टी के बीचों बीच से जा रहा है। അത്രയും പോയില്ലേ? वैसा वो प्रॉपर्टी, എടാ നമ്മള് സുരക്ഷിതരല്ല. हम कितना പക്ഷെ ज्यादा അപ്പച്ചന് सुरक्षित കൊടുത്തേ, हैं। हम प्रभु को അപ്പച്ചന് दें। കൊടുത്തേ. आप प्रभु को दे। അപ്പ അപ്പച്ചന് കൊടുത്താ നീ ചിലയിടത്ത് സിംഹമാകും, पिता को अगर आप देंगे तो आप कुछ जगह पर सिंह बनेंगे, നീ ചിലയിടത്ത് രാജാവാകും, आप कुछ जगह पर राजा बनोगे, ചിലയിടത്ത് നീ ദൂതനാകും, आप कुछ जगह पर स्वर्गदूत बनोगे, ചിലയിടത്ത് നീ आप ശുശ്രൂഷകനാകും, कुछ जगह पर सेवक बनोगे, ചിലയിടത്ത് നീ റൂൾ ചെയ്യും. कुछ जगह पर आप प्रभुता आमेन। करोगे। आमेन। ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കലേ ഇത് ഉപദേശി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുക, എനിക്ക് നിങ്ങൾ തരണ്ട. ऐसा कभी नहीं सोचना कि तुम आपसे और ज्यादा मिल पाए इसके लिए मैं നിങ്ങൾ എനിക്ക് कह വേണ്ടി रहा ഒന്നും हूं। തരല്ലേ. आप मुझे कुछ मत दे, मेरे लिए कुछ मत दो। നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കല്ല, हम जो देते हैं वो मनुष्य को नहीं दे रहे, കർത്താവിനാ. प्रभु को देते हैं। ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, एक बात हम समझ ले, കൊടുക്കുന്നവരുടെ പൈസയല്ല കർത്താവ് സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് കർത്താവ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. जो देते हैं उनका पैसा प्रभु नहीं स्वीकारता, पर उनके मनोभाव को प्रभु ध्यान देता है। അതിന്റെ കാരണം പറയാം, इसका ശ്രദ്ധിച്ചേ. कारण मैं बताता हूँ। എന്നെ വിളിച്ചിറക്കിയ ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ പോറ്റിക്കോളാം. मुझे जिस प्रभु ने बुलाया उसने कहा मैं तुझे संभाल लूंगा। നീ എൻ്റെ വേലക്കിറങ്ങിയ ഞാൻ നിന്റെ കാര്യം നോക്കും. तू अगर मेरे सेवकाई करेगा तो मैं तेरा देखभाल അങ്ങനല്ലേ कर ദൈവം लूंगा। നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. ऐसा ही प्रभु ने हमसे कहा। അപ്പം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ तो जब आप कुछ देते हो കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം നോക്കും. प्रभु आपका मनोभाव എന്നിട്ട് ആ देखता है। പൈസ നോക്കിട്ട് പറയും और ये पैसा देखकर प्रभु ഇത് कहता എൻ്റെ है മോൻ സന്തോഷിന്റെ കൂലിയ. ये मेरे बेटा संतोष का जो है तनख्वाह है। മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കൈ വരുന്നത്. इसलिए वो मेरे पास आता है। നിങ്ങൾ തന്നില്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് വേറൊരിടത്തും തരും. आपने अगर नहीं दिया तो भी प्रभु मुझे सही ഇതാ मार्ग से നടക്കുന്നത്. देगा। ऐसा ही അപ്പൊ होता ആ है। പൈസക്കല്ല വാല്യൂ, तो वो पैसे का दाम അത് नहीं, കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കൺട്രോളർക്കാ വാല്യൂ. पर जो उस पर नियंत्रण करता है उसका है मुख्यता। കർത്താവ് നിന്റെ മനോഭാവം നോക്കി, प्रभु ने आपके मनोभाव को देखा മനോഭാവം നോക്കിയവൻ നേരെ ഓഫീസിലോട്ട് പോയി, और वो मनोभाव देखकर वो ऑफिस गया ഡബിൾ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കാൻ. और डबल प्रमोशन दे दिया। അവന്റെ സാലറി ഒന്ന് 30% ഹൈക്കാക്കിയ. उसके तनख्वाह में 30% बढ़ोतरी लाई। ആമേൻ. ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു വെച്ചിരുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ അതങ്ങ് കൊടുത്തേരെ. जो प्रॉपर्टी परिवार का रोका गया था, ആരോടൊക്കെയോ वो उसके लिए ദൂത് release പറയുവാ कर ഇത്. दिया। कुछ लोगों से नबूवत कर ആരോടൊക്കെയോ रहा हूं। ദൂത് പറയുക. कुछ लोगों के लिए नबूवत की वाणी है। തടഞ്ഞു വെച്ചതൊക്കെ ദൈവം റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോവാ. जो भी ब्लॉक किया था वो प्रभु रिलीज कर रहा है। ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു വെച്ച പ്രൊമോഷൻസ് ഒക്കെ ദൈവം जो ब्लॉक किया गया प्रमोशन था वो आपके लिए रिलीज किया जा रहा है। आमीन। അടല ബഹസാന്തര
रेडा वाला गड़ा गदा रगड़ा गसिया हाँ ആമേൻ या रबातिया ആമേൻ आमेन എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? कितने लोग समझ पा रहे हैं നിങ്ങളുടെ തലേ കൈവച്ചില്ലെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുള്ള ദൂതല്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതിന് പോകല്ലേ. ऐसा नहीं सोचना कि आपके ऊपर हाथ नहीं रखा इसके लिए ये मेरे लिए नबूवत की वाणी नहीं है കാരണം ഞാൻ ഒരു ദൂത് തന്നെ പറയുമ്പോൾ അത് ഒന്നിലധികം പേർക്കാ. क्योंकि जब मैं एक नबूवत की वाणी कह रहा हूँ वो एक से अधिक लोगों के അതുകൊണ്ടാണ് लिए ഞാൻ കരം വെക്കാത്തത്. है। इसके लिए किसी के ऊपर अभी हाथ नहीं रख ധൈര്യത്തോടെ रहा। ആ പ്രവചന ശബ്ദം आप ഏറ്റെടുത്ത उस नबूवत की वाणी को धैर्य से स्वीकार करें കർത്താവ് റിലീസ് ചെയ്യുക. प्रभु वो रिलीज പിന്നെ कर ഞാൻ रहा അത് കേൾക്കുന്നു. मैं वो फिर से सुन रहा കർത്താവ് റിലീസ് ചെയ്യുക. प्रभु वो रिलीज कर रहा है സാധ്യതയില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൊമോഷന്റെ ടൈം അല്ല, പക്ഷെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ये प्रमोशन का समय नहीं है कोई संभवता नहीं है पर आपके लिए प्रमोशन आ रहा है പ്രാർത്ഥിച്ചോ. प्रार्थना करें വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ചിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ അത് കാണാം. आने वाले दिनों में कलीसिया में हम उसकी गवाही देखेंगे ആമേൻ. आमीन ഈ സമയത്ത് ഈ ആഴ്ചക്ക് ലഭിച്ച സാക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. और इस हफ्ते कलीसिया में आई गवाहियों के लिए धन्यवाद ഓ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് മണികൾ തന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നന്ദി പറയും. हमको गवाहियां दिए पवित्र आत्मा को धन्यवाद आमेन 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 ആമേൻ. आमेन എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു? कितने लोग समझ पा रहे हैं ഈ നമുക്ക് അയ്യോ അവിടുന്ന് പൈസ കിട്ടാനുണ്ടല്ലോ, ഇവിടുന്ന് പൈസ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. और हमको यहाँ से पैसे मिलना है वैसा मिलना है ये हमारा ले। सोच है ചിലപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റക്കായി കിടക്കുന്ന നമ്മളിന്ന് കടം മേടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കിട്ടാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര വിഷമാണ്. किसी ने हमसे कर्जा लिया है हमने कहीं इन्वेस्ट किया हमको पैसा लौटा कर नहीं मिला ये सब हमारा दुख है എൻ്റെ ചോദ്യം, मेरा सवाल അതെങ്ങനെ അവിടെ ബ്ലോക്കായി കിടക്കുന്നത്, സ്റ്റക്കായി കിടക്കുന്നത്, ഇതൊന്നും നിനക്കറിയത്തില്ല. वो किस कारण वहां पर रोका गया है ले। ये सब आप नहीं जानते നമുക്കറിയാം. क्या हम जानते हैं അറിയാം. क्या हम ഇപ്പം जानते हैं നമുക്ക് പൈസ തരാനുള്ള ഒരുവന്റെ സ്ഥിതി എന്താ നമുക്കറിയാം. तो जो हमको पैसा लौटा कर देना है उसकी परिस्थिति क्या है हम അവൻ്റെ क्या हम ഉണ്ടോ जानते हैं ഇല്ലയോ ഒന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല. उसके पास है या नहीं हम नहीं जानते ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പക്ഷെ കർത്താവിന് അറിയത്തില്ല. पर प्रभु अच्छे से जानता है നിന്റെ ആവശ്യം അറിയാം, आपका जरूरत അവന്റെ जानता है സ്ഥിതി അറിയാം. उस व्यक्ति का भी जरूरत जानता है കർത്താവിന് തെറ്റ് പറ്റുമോ? तो क्या परमेश्वर से गलती होगी കർത്താവിന് അറിയാം. प्रभु जानता है ഈ പൈസ ഇപ്പോഴല്ല നിനക്ക് പ്രോപ്പർ ആവശ്യം. इस पैसे की सही जरूरत तुझे अभी नहीं है നിനക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അത് റിലീസ് ചെയ്യും. पर जब भी सच में जरूरत होगा तभी वो पैसा तेरे पास आएगा അന്നേരം അവന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകത്തില്ല. तभी सामने वाले व्यक्ति को भी तकलीफ नहीं होगा കർത്താവിന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അറിയൂ. प्रभु सिर्फ ऐसे ही कार्य करना അവനിട്ട് जानता है പണി കൊടുത്തിട്ട് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം അല്ല നമ്മുടെ ദൈവം. सामने वाले को तकलीफ देकर आपको आशीषित करने वाला प्रभु അവനെയും नहीं है നിന്നെ ഒരുപോലെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടുപേരുടെയും ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. सामने वाले को भी और आपको भी आश्वासित करके आप दोनों का प्रभु है वो ആമേൻ. आमेन എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവും? कितने लोग समझ ഇതൊരു വിടുതൽ നടക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ദൂതാകുന്നു. ये नबूवत की वाणी छुटकारा हो रही है इसका सबूत है ആമേൻ. आमेन ഇത് പറയുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ, കർത്താവിന് കൊടുക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ മടിയന്മാരാകല്ല. जब मैं ये नबूवत की वाणी कह रहा हूँ ये भी कहना चाहता हूँ प्रभु को देने में दशांशम कभी आलसी ना करें നമ്മുടെ 90% പ്രൊട്ടക്ഷൻ. हम जो दशांश देते हैं बाकी 90% का सुरक्षा है ആ 90-ൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് കർത്താവിന് കൊടുക്കുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ ബ്ലെസ്സിംഗ്. और उस 90 में से आप जो प्रभु को देते हो वो आपका आशीष बनता है അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെത്തിയപ്പോൾ इसके लिए जब नए करार ദശാംശം में അല്ല आए, പറയുന്നത്, दशांश नहीं कहा जाता है ഓഹരി എന്നാ പറയുന്നത്. हिस्सा कहा जाता है ആമേൻ. ഓഹരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? हिस्सा दे പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? एक अंश दे। उसका मतलब क्या है പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? ഭാഗമെന്നാ, അത് മലയാള, हिस्सा അതാർത്ഥം. പക്ഷെ പോർഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ബൈബിൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? वो हिस्सा देना इसके द्वारा बाइबल क्या सोचकर कह रहा है ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ 3 പേരാ. हमारे घर में 3 लोग हैं ഞാൻ, ലിൻസി, മമ്മി. मैं पास लिंसी और मम्मी അപ്പോൾ പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? तो हिस्सा देना मतलब क्या है അപ്പോൾ ഞാൻ, ലിൻസി, മമ്മി, കൂടെ കർത്താവ്, और मैं അതാ ഫാമിലി और परिवार ये है जहाँ पर मैं हूँ पास लिंसी है मम्मी है और प्रभु है അല്ലേ? അതല്ലേ ഫാമിലി? ये एक परिवार है അപ്പം ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? तो एक हिस्सा देना मतलब क्या है 4 में से 1 4 में से 1 भाग
അത് കർത്താവിന് കൊടുക്കണമെന്ന്. वो प्रभु को देना. അപ്പോൾ ദശാംശമാണോ? അതിനപ്പുറം പോകത്തില്ലേ? तो क्या हम केवल दशांश में सीमित रहेंगे? नहीं, उससे आगे जाएंगे. आमेन. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ കർത്താവ്. और ये सुनकर सभी लोग डर गए हैं. അപ്പോൾ ഈ 90 കൊടുക്കുന്ന പുള്ളിയോ? तो जो ये 90% देने वाला वो व्यक्ति का मनोभाव क्या होगा? 1 ലക്ഷം 2 ലക്ഷം ഒന്നുമല്ല, 1 लाख 2 लाख रुपया नहीं है, കോടികളുമല്ല, करोड़ भी नहीं है, उससे भी ബില്യൻസാ കൊടുക്കുന്നത്. जो है अरबों रुपए दे रहा है. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കല്ലേ, നമ്മുടെ ചിന്ത എന്താ? പണമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. हम सोचते हैं कि अगर पैसा नहीं है तो कुछ हो नहीं पाएगा. പക്ഷേ അതങ്ങ് തിരുത്തി എഴുതാം. उस समझ को आज मिटा दो കർത്താവില്ലേ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. और बोल वहां पर लिखो प्रभु नहीं है तो कुछ संभव नहीं है. കർത്താവ് പ്രസാദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. अगर प्रभु प्रसन्नित नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा. ആമേൻ. ഞാനിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, मैं ऐसा कहता हूं. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ മേൽ ഒന്നിന്റെ മേലും പ്രസാദിച്ചില്ലെന്ന ബൈബിൾ പറയും. वचन कहता है इस्राएलियों में से किसी के भी ऊपर प्रभु प्रसन्नित नहीं हुआ. കൊരിന്ത്യലേഖനത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രസാദിച്ചില്ല. कुरिन्थियों की पत्री में ऐसा कहता है उनमें से किसी पर भी प्रभु प्रसन्नित नहीं हुआ. 1 കൊരിന്ത്യർ 10 कुरिन्थियों का पहला पत्री 10वां अध्याय. പക്ഷെ മന്ന കൊടുത്തില്ലേ? पर उनको मन्ना दिया या नहीं? കൊടുത്തോ? यस. കാടപ്പക്ഷി കൊടുത്തോ? उनको വസ്ത്രം പുതുതല്ലായിരുന്നു? उनके कपड़े नहीं थे? ചെരുപ്പ് തേഞ്ഞോ? क्या उनके चप्पल खराब हुए? नहीं. പ്രസാദം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന്. प्रभु उनसे प्रसन्नित नहीं था, फिर भी ये सब उनको मिला. പ്രസാദം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. अगर प्रसन्न हुआ होता तो ആമേൻ, ആമേൻ. आमेन. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇത്? ये लोग समझ पा रहे हैं. ആമേൻ. आमेन. പ്രസാദം ഇല്ലാഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയും കിട്ടിയെങ്കിൽ जब वो प्रभु उनसे प्रसन्नित नहीं हुआ, अगर उनको പ്രസാദം इतना सब मिल ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ गया, അവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? अगर उनसे प्रसन्नित होता तो उनकी परिस्थिति कितनी खूब होती. പ്രസാദം ഇല്ലഞ്ഞപ്പോ ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ കോട്ടയ ഇടിഞ്ഞു വീണ്. प्रसन्न नहीं थे जब उन्होंने हालेलुया कहा तभी वो दीवार गिर गया. പ്രസാദിച്ചിട്ട് അവരൊരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാൽ अगर प्रभु की प्रसन्नता हो और अगर वो जोर से आमेन. हालेलुया बोले ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അടിത്തറ തന്നെ ഇളകും. तो उस पूरे एक राज्य का नींव हिल जाएगा. ആമേൻ. आमेन. എത്ര പേർക്ക് പിടികിട്ടുന്നു? कितने लोग समझ पा रहे हैं? ഇപ്പൊ കൊടുക്കാൻ മറക്കല്ലേ. तो देने की बात में भूल ഞാനിത് नहीं എന്തിനാ करना. പറയുന്നത്? मैं ये आपसे क्यों कह रहा हूं? നിങ്ങൾ ഈ വർഷം ബ്ലസ്ഡ് ആണ്. ये साल आप आशीषित हो जाए. आमेन. മറ്റുള്ളവർ പറയണം, दूसरे लोग बोले ആ ചർച്ചിലുള്ളവർ उस कलीसिया के അവർ लोग റിയലി ബ്ലസ്ഡ് ആണ്. वो सच में आशीषित है. അവർ ഫിനാൻഷ്യലി ബ്ലസ്ഡ് वो ആണ്, आर्थिक परिस्थिति में आशीषित है. സ്പിരിച്വലി ബ്ലസ്ഡ് ആണ്, आत्मिक तौर पर आशीषित അവരുടെ है. റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അവർ ബ്ലസ്ഡ് ആണ്. आपस के बंधन रिश्ते में आमेन. आशीषित है. आमेन. ആമേൻ. आमेन. എന്റെ സീക്രട്ടായി പറഞ്ഞത്. उसका रहस्य मैंने आपसे बांटा. ഈ കർത്താവിന് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ നേരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞൊന്നും നോക്കല്ലേ. जब प्रभु को दे रहे हो थोड़ा इधर उधर मुड़ा कर देखना नहीं. 10 പ്രാവശ്യം ആലോചിച്ചിട്ടാ കൊണ്ട് സ്വത്രം ചെയ്യുന്നത്. दान अर्पण 10 बार सोचने के बाद डालते हैं. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, एक बात അത് मैं നിങ്ങൾക്ക് आपसे कहता മനസ്സിലാകാൻ. हूं, आप समझ पाओगे. നമുക്കൊരു അസുഖം വന്നു, हमको एक रोग आया, നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടു, हम एक डॉक्टर के पास നമ്മൾ गए, തൃപ്തരായില്ല. हम संतुष्ट नहीं है. നമ്മളപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടറെ കണ്ടു. फिर हम एक खास स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं. കൗണ്ടറിൽ ചെന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ടിക്കറ്റ് എടുക്കണമെന്ന്. वो बोलते हैं कि कूपन लो. നമുക്കറിയാവുന്ന 500-300 രൂപയുടെയൊക്കെ ടിക്കറ്റാണ്. हम 300-500 का ही हम सोचते हैं. അവർ പറഞ്ഞു 3000. उन्होंने कहा 3000 रुपया. ആലോചിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുമോ അതോ 3000 എടുത്ത് കൊടുക്കുമോ? क्या हम सोच सोच कर देंगे या हम 3000 उठा कर दे देंगे? നമ്മൾ എടുത്ത് കൊടുക്കും, हम കാരണം 3000 നമുക്കപ്പോൾ निकाल- സൗഖ്യം ആവശ്യം. क्योंकि हमको तभी एक चंगाई की जरूरत है तो हम वो पैसा दे देंगे. പുള്ളി അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു 1500 ടെസ്റ്റ് എഴുതി, वो പിന്നെ व्यक्ति കുറച്ച് മരുന്നും എഴുതി. वो व्यक्ति ने 10 टेस्ट लिख दिया और बहुत सारा दवाई भी लिख दिया. നമ്മൾ എടുത്ത് ലാബുകാരനെ വിളിച്ചു. हमने लैब वाले को कॉल പുള്ളി किया. പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു തരാം. वो बोलते हैं कि पूरा टेस्ट हमको भिजवा എന്നിട്ട് के. പറഞ്ഞു ഈ ടെസ്റ്റിനെല്ലാം കൂടെ 15000 രൂപ. उन्होंने कहा ये टेस्ट के लिए 15000 रुपया. ഡോക്ടറെ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റൂ? डॉक्टर को देखने के लिए क्या करना है? 3000. അല്ല, हाँ, टेस्ट ഡോക്ടറിനെ करना ही നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റൂ? पड़ेगा. डॉक्टर को अगर अगले बार मिलना है तो ये टेस्ट करना ही അപ്പം पड़ेगा. 15000 അത് വേണ്ട, അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയാം 15000 വേണ്ട, നമുക്കൊരു 1500 ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? फिर ऐसा जो हम क्यों? नहीं बोलते हैं कि 15000 छोड़ दो, हम 1500 का कर लेंगे.
ചോദിക്കത്തില്ല. हम ऐसा അപ്പൊ नहीं അവിടെ करते നമുക്ക് സൗഖ്യ ആവശ്യം क्योंकि तभी हमको चंगाई की जरूरत है। അല്ലേ? या പിന്നെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലോട്ട് ചെന്നപ്പോഴാണ് അവർ തട്ടിക്കൂട്ടിയപ്പോൾ 8,000 രൂപ. तो मेडिकल स्टोर में गए, दवाई भी 8,000। നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് പറയോ? ക്യാ 8,000 രൂപ ആണെങ്കിൽ ഗുളിയൊന്നും വേണ്ട പറയോ? क्या हम ऐसा बोलेंगे 8,000 का है तो दवाई नहीं चाहिए? നമുക്കത് കഴിച്ചേ പറ്റൂ हमको वो खाना ही है। അല്ലേ? എടാ, ഈ ഫിസിക്കൽ ശരീരത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് ഇത്രത്തോളം കെയർഫുൾ ആണെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ പേഴ്സന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് അതിനേക്കാൾ എത്രത്തോളം കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം? तो एक शारीरिक जो है इस शरीर की जरूरतों के लिए अगर हम इतना ध्यान से सोचते हैं तो आत्मिक व्यक्ति के जरूरतों के लिए हम इतना सोच क्यों नहीं पाते? ആമേൻ. आमेन। അതിന്റെ ദവായി ഇവിടുന്ന് കിട്ടത്തില്ല, और आत्मिक व्यक्ति का दवाई इस അത് दुनिया से അവിടുന്നേ नहीं, കിട്ടത്തുള്ളൂ. वो स्वर्ग से ही मिलेगा। അതിന് വില കൊടുത്തേ പറ്റൂ. उसके लिए दाम चुकाना ही आमेन। पड़ेगा। आमेन। അത് കൊണ്ടുവരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവാ. पवित्र आत्मा वो हमारे पास ആ लाता है ലാബ് അവിടെ, और उसका लैब स्वर्ग അവിടെയാണ് में है। ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നത്. वहां पर सारा टेस्ट അത് होता है। കൊണ്ടുവരേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവാ. पवित्र आत्मा वो हमारे पास लाना आमेन। है। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। അതിന് കർത്താവിന് കൊടുത്തേ പറ്റൂ. इसके लिए प्रभु को देना ही है। മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? आमेन। സൺഡേ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരല്ലേ. रविवार प्रचार सुनने के लिए आप केवल ना आए। കൈയടിച്ച് ഒന്നും പാട്ടുപാടി ഒന്നും നൃത്തം ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ മാത്രം വരല്ലേ. सिर्फ ताली बजाकर नाचकर लौटने के लिए आप ना ഇതൊന്നും आए। ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം. पर ये सब करना है, അത് നിർബന്ധമായി ആവശ്യമാണ്. हमको जरूर करना है। ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലേലും ये सब आप कर भी नहीं पाए, കർത്താവിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വരണം. प्रभु को देने के लिए आप നിന്റെ आए। സ്തുതി, आपकी स्तुति देने നിന്റെ के लिए, ആരാധന, आपकी आराधना देने നിന്റെ के लिए, ആരോഗ്യം, आपका നിന്റെ आरोग्य, സമ്പത്ത് आपका धन, എല്ലാം കൊടുക്കണം. ये सब देना है। അതിന്റെ പേരാ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നേ. और उसे हम कहते हैं कि पूर्ण रूप में समर्पित करना। ആമേൻ. आमेन। ആമേൻ. आमेन। എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു? कितने लोग समझ पा रहे हैं? ആമേൻ. हालेलुया। അപ്പം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നതിൽ മറക്കല്ലേ. तो प्रभु को देने के बाद में कभी भूल नहीं जाए और प्रार्थना നിങ്ങൾ करें। സോ ചെയ്യണം. आप उसमें बोए ഭയങ്കര ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും 2025. और 2025 एक भयंकर बड़ा आशीष blessing होगा। आएगी। एक बड़ा आशीष होगा നമ്മൾ 2025। ജയഘോഷത്തോടെ അത് തുടങ്ങും. हम जय के ललकार के साथ उसका आमेन। शुरुआत करेंगे। आमेन। മറക്കല്ലേ. भूलना नहीं। എടാ, ഈ സൺഡേ മൊത്തം കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. ये रविवार सब देने के बारे में बातें की, അപ്പൊ ഇന്ന് ബ്ലസ്സഡ് സൺഡേ. तो एक आशीषित रविवार है। കൊടുക്കാൻ കൂടുതൽ ദൈവം നമ്മളോട് പറയുമെങ്കിൽ നമ്മളെ ബ്ലസ് ചെയ്യാൻ കർത്താവ് വിങ്ങി നിൽക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ്. तो अगर प्रभु हमसे देने के बारे में ज्यादा कह रहा है, उसका मतलब हमें आशीषित करने के लिए वो दर पर खड़ा है। മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? आमेन। സ്വന്തം മോനെ എടുത്തു കൊടുത്തതിനേക്കാൾ വലുതല്ലല്ലോ. अपने खुद के बेटे को उसने उठाकर दे അബ്രഹാം दिया। ചെയ്തു, സ്വന്തം മോനെ എടുത്ത് യാഗപീഠത്തിലോട്ട് വെച്ചു. इब्राहिम ने अपने खुद के संतान को उस वेदी पर रख दिया। തിരിച്ച് കർത്താവ് ഇങ്ങോട്ട് പറയാം, से फिर प्रभु यहाँ कहता മോനെ है, എനിക്ക് നിന്നെ മാത്രം അനുഗ്രഹിച്ചാൽ പോരാ, നിന്റെ മോനെയും കൂടെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണം. प्रभु कहता है मैं सिर्फ तुझे ही नहीं पर तेरे बेटे को भी आशीषित करूंगा। ആമേൻ. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് തലമുറയ്ക്ക് വരെ ബ്ലെസ്സിങ് കൈമാറുന്ന ദൈവം. हम जो देते हैं वो देखकर पीढ़ियों को आशीषित करने वाला परमेश्वर। ആമേൻ. ആമേൻ. आमेन। आमेन। എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? कितने लोग समझ पा रहे हैं? എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണല്ലോ. सभी लोग खुश हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, ഈ നിമിഷം വരെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന അങ്ങയുടെ മഹനീയ സാന്നിധ്യത്തിന് यहाँ जो आपकी उपस्थिति है, जो आपने हमें दान में दी है, इसके लिए आपका स्तुति करते हैं നിന്റെ पिता। സാന്നിധ്യം വിട്ടു പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. हमारी इच्छा नहीं कि हम तेरी उपस्थिति छोड़ कर जाए। ഒത്തിരി ബിസി പലർക്കുണ്ട്. बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें करनी है, പക്ഷെ അപ്പച്ചൻ്റെ കൂടി ഇരിക്കുന്നതിന് മുകളിൽ ഒരു ബിസി ഞങ്ങൾക്കില്ല. पर उसके ऊपर पिता, लेकिन उस सबसे परे तेरे साथ तेरी उपस्थिति में बैठना ही हमारी इच्छा തുടർന്നുള്ള है। ചില മിനിറ്റുകളിൽ ദൈവാത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ തുടരണം. पिता, इस कुछ क्षणों में हमने जो प्रार्थना तेरे सामने रखी है, उस विषयों को छू पिता। കർത്താവ് വലിയത് ചെയ്യും. तू हमारे लिए बड़े कार्यों को करेगा। വചനത്തിന്റെ പല മേഖലയിലൂടെ ഞങ്ങളെ തൊട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം. पवित्र शास्त्र के बहुत सारे मोतियों को आपने हमें दिया, എല്ലാത്തിനും നന്ദി പറ. सबके लिए धन्यवाद। ഈ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും. मैं आपके इन लोगों को आशीषित करता മഹത്വം हूँ। അങ്ങേക്ക്. आपको महिमा,
യേശുവിൻ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। और कलीसिया ने कहा ആമേൻ. आमेन आमेन आमेन। എല്ലാവരും ഇരുന്ന सब अपने स्थान में बैठे। ഞാനൊരു പ്രസംഗത്തിന് മുതിരുവല്ല. मैं प्रचार नहीं करना चाहता। ഉണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെട്ടത് ഞാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസാരിക്കും. पवित्र आत्मा जो आपसे बांटने के लिए मुझसे कह रहा है, आने वाले दिनों में मैं वो आपको सिखाऊंगा। അതിൽ ഒത്തിരി പ്രധാനമെന്ന് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം സഭയുടെ സീനിയർ പ്രൊഫറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു, അതങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒക്കത്തിൽ ഇച്ചിരൂടി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന പോലെ തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. कुछ चीज़ जो मैंने आपको सिखाई तो आपकी भविष्यवक्ता ने मुझसे कहा ऐसे नहीं, इसको हमें और साधारण रीति में समझा के दो। ദൈവം അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച അതിലേക്ക് തിരിയാൻ ഞാൻ വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കും. परमेश्वर की इच्छा रही तो मैं वो आपको दोबारा सिखाऊंगा। ഒന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. जब मैं यहाँ बैठा तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि एक विषय है, उसके लिए तू प्रार्थना कर कर यहाँ से जाना। ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലൈമറ്റ് അത്ര നല്ല ക്ലൈമറ്റ്. ये जो वातावरण अभी का है ये अच्छा वातावरण नहीं है। മഴ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. बारिश हमारे लिए ज़रूरी है, അതുകൊണ്ട് മഴ നിൽക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. तो मैं बारिश को रुकने के लिए प्रार्थना नहीं करूँगा। കാരണം ഈ പട്ടണത്തിൽ വെള്ളത്തിന് ഒത്തിരി അത്യാവശ്യമാണ്. इस नगर में बारिश की बहुत ज़रूरत है, അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് നിർത്തുന്ന പരിപാടി നമ്മുടെ അല്ല. तो उस बारिश को रुकाने का काम हम नहीं करेंगे। പക്ഷേ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹെൽത്തിൽ ഒത്തിരി പേരെ ബാധിക്കുന്നു. पर ये वातावरण बहुत लोगों के आरोग्य को हानि पहुंचा रहा है। അല്ലേ? സ്പെഷ്യൽ പനി, कुछ खास रीति की बीमारियां, പിന്നെ ഈ വൈറൽ ടൈപ്പ് H1N1 ഒക്കെ ജിൻസി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ അങ്ങ് നിറയുക പേഷ്യൻ്റ്. जिनसी जिस हॉस्पिटल में काम करती वहाँ पे तो इतने सारे लोग बीमार लोग आते हैं। നമുക്ക് നേഴ്സുമാർ കുറവല്ലേ? नर्स लोग कम है। നമുക്ക് അതല്ല പറഞ്ഞാൽ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള നല്ലൊരു ഫീൽഡാണ് सेवा സർവീസ്. लोगों की सेवा करने का एक अच्छा क्षेत्र है। ആമേൻ. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരാം, കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങാം. सबसे अच्छा एक मार्ग है परमेश्वर की सेवकाई के लिए उतरो। ആമേൻ. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ഉള്ളവർ നമുക്ക് വേണം. हर क्षेत्र में काम करने वाले लोग कलीसिया നമുക്ക് में होने നേഴ്സുമാർ चाहिए। മാത്രം പോരാ, കുറച്ച് ഡോക്ടർമാർ വേണം, सिर्फ नर्स नहीं, कुछ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് डॉक्टर, വേണം. फिजियोथेरापिस्ट ഇവരെല്ലാം വേണം. നമുക്ക് सब चाहिए। റേഡിയോളജിസ്റ്റ് അവരൊക്കെ വേണം. रेडियोलॉजिस्ट കർത്താവ് തരുമെന്നാണ്. परमेश्वर देंगे ये सारे लोग हम। ആമേൻ. കാരണം ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹോസ്പിറ്റൽ നടത്താനല്ല, സഭയൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണല്ലോ. ये മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ. सब लोग हमें इसलिए नहीं चाहिए कि हम अस्पताल शुरू करें सके। कलीसिया ही एक अस्पताल है, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है ആമേൻ. कलीसिया। ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാത്ത ഒരു വിഷയമില്ല. ऐसा कोई विषय नहीं जो कलीसिया नहीं हैंडल कर सकता। ആശുപത്രി കൈകാര്യം ചെയ്യാത്ത മരണം വരെ ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യും. जो मृत्यु है जो अस्पताल नहीं हैंडल कर सकता वो भी कलीसिया है। ഭ്രാന്ത് ആശുപത്രി കൈകാര്യം ചെയ്യത്തില്ല, അത് ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യും. जो पागलपन है वो जो हाँ। अस्पताल नहीं कर सकता वो हम यहाँ करते हैं। ആമേൻ. ആമേൻ. വരും ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു, അതൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കും. आप देखो आने वाले दिनों में ये सब होगा। ആമേൻ. ആമേൻ. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. कितने लोग खुश हैं। പക്ഷേ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ നമ്മൾ ആരെയും ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. तो हम इसलिए प्रार्थना करने वाले हैं कि ये जो वातावरण में जो भी बीमारियां हैं वो हमें ना छू पाए। 124 സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, പകൽ സൂര്യനെങ്കിലും രാത്രി ചന്ദ്രനെങ്കിലും നിങ്ങളെ ബാധിക്കുകയില്ല. जैसे भजन संगीता कहते हैं कि दिन का सूरज और रात का चांद वो तुझे हानि नहीं पहुंचाएगा। ആ വാക്യം അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ബാധിക്കാൻ പാടില്ല. और क्योंकि ऐसा वचन पहले से ही कहता है तो हमें इस वातावरण की चीजें छू नहीं सकती। എല്ലാ കരങ്ങളും ഒന്ന് കോർത്ത് പിടിച്ച് सारे हाथ आपस में पकड़े। 90 കയറുന്ന അമ്മച്ചി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. हमारे साथ 90 उम्र की माता है। 80 കഴിഞ്ഞ 3 പേര് നമുക്കുണ്ട്. 80 उम्र के 3 माताएं हमारे पास है। 70 മുതൽ മേളോട്ടുള്ളവർ നമുക്കുണ്ട്. 70 के ऊपर के लोग हमारे बीच में हैं। 60 മേളുള്ളവരുണ്ട്. 60 के ऊपर के लोग हमारे बीच में हैं। ഇതെല്ലാം നമ്മളെക്കാൾ പ്രായമുള്ളവരാ.
ये सब हमसे उम्र में बड़े हैं, അവർ ശാരീരികമായി ക്ഷീണിതരാ, वो शारीरिक तौर पर कमजोर അവർക്കൊന്നും है, ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. उनके लिए ये वातावरण तकलीफ देता അവർക്ക് है, സ്പെഷ്യൽ ആരോഗ്യം ദൈവം കൊടുക്കണം. एक खास ताकत दे। ഇവിടുത്തെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ തുടങ്ങി സ്കൂളിൽ പോകുന്നവരെ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല. हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको तकलीफ ना हो, പിന്നെ ഡെയിലി ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല. काम काज की जगह पे जाने वाले लोगों को तकलीफ ना हो। എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി सब लोग अपने हाथ एक दूसरे के നമ്മൾ हाथ पकड़े റിലീസ് ചെയ്യും. പകൽ और സൂര്യനെങ്കിലും രാത്രി आरोग्य ചന്ദ്രൻ, के लिए प्रार्थना करें। പകൽ സൂര്യനെങ്കിലും രാത്രി ചന്ദ്രനെങ്കിലും നിങ്ങളെ ബാധിക്കത്തില്ല. आप ऐसे प्रार्थना में बोले जोर से कि दिन के समय का सूरज तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, रात में चांद मेरी आमेन। हानि नहीं कर सकता। ഞങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു എല്ലാ പകർച്ചവ്യാധിയെ, ओ हम हर बीमारी को यीशु मसीह के नाम में कैंसिल करते എല്ലാ हैं। വൈറസുകളെയും ഞങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. हर वायरस को यीशु मसीह के नाम में कैंसिल करते വൈറൽ हैं। ഫീവറുകളെ ഞങ്ങൾ वायरल फीवर को हम यीशु मसीह के नाम में कैंसिल H1N1 करते हैं। ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. उसको हम यीशु मसीह के नाम എല്ലാവരും में cancel करते हैं। ആരോഗ്യവാന്മാരാകട്ടെ. सब लोग ताकतवर बने। ശരീരത്തിൽ അബ്നോർമലായി വെളിപ്പെട്ട് വന്നതെല്ലാം ഇപ്പോൾ വാനിഷ് ആകട്ടെ. शरीर में अब नॉर्मल जैसे आए हुए हर चीज इसी वक्त गायब हो जाए, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु मसीह के नाम में കംപ്ലീറ്റ് ഹീലിംഗ്. पूरी चंगाई होने पाए। शबारा बला बाउडी बुरिया സഭ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു कलीसिया घोषणा करती है അതങ്ങനെ തന്നെ ആകട്ടെ. वो वैसे ही होगा। ആമേൻ. आमीन। കർത്താവേ, പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന് നന്ദി. परमेश्वर आपने प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। യേശുവിൻ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन ഒരു आमीन। കാര്യം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാം. एक और चीज मैं आपसे बोलता हूँ और हम समाप्त करेंगे। നമ്മളെല്ലാവരും ആയിരിക്കുന്ന രക്തക്കോട്ടയില്ല. हम सब यीशु मसीह के लहू में बांधे हुए लोग हैं। അത് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും अगर आप विश्वास ऐसा करते हैं तो अपने हाथों को उठाए। താത്തട്ടെ. അത് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരാരെങ്കിലും ഒന്നും കാര്യം ऐसा कोई है जो यीशु मसीह के लहू पर विश्वास नहीं करता तो अपने हाथ കാര്യം താത്തിട്ടെ. ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്ക്. ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ മറവിൽ ആണെന്ന് അതെനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാരെങ്കിലും ഉണ്ട്? ऐसा कोई है जो नहीं जानता या नहीं मानता कि मैं यीशु मसीह के लहू में बांधा गया हूँ तो अपने हाथ को उठाए। ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. तो सब जानते हैं। ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ध्यान दीजिए, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം കവർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതല്ല. यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर आए, हमें वो ढके, इसका फैसला हमने नहीं किया। നമ്മളൊരു ജാക്കറ്റ് മേടിച്ചിട്ടുന്ന പോലെ ഇട്ടതല്ല. हमने एक जैकेट के समान उसको पहना नहीं है। ആന്നോ? അല്ല, കർത്താവ് ഇങ്ങോട്ട് തന്ന. ये सुरक्षा यीशु मसीह ने हमें दी है, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ കോട്ടയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചാടും. पर हम उस सुरक्षा कवच के बाहर निकल जाते हैं। അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചാടാതെ ഒരിക്കലും പിശാചിന് നിന്നെ പോരാടാൻ പറ്റത്തില്ല. जब तक പാപം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പാപത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. जब तक आप यीशु मसीह के लहू के उस कवच से बाहर नहीं आएंगे तब तक शत्रु आपको छू नहीं सकता, पाप आपको छू नहीं सकता। മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുറത്ത് ചാടാറുണ്ട്. हम बीच बीच में बाहर उड़ी मारते हैं। അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ഒരു കൾച്ചർ തുടങ്ങുക. എവരി ഡേ രക്തക്കോട്ടയ്ക്കകത്ത് നമ്മളെ കവർ ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. तो मैं आपको एक नई चीज़ सिखाता हूँ। हर दिन यीशु मसीह के लहू में मुझे बांधे, मुझे उस कवच दे, ऐसा आप प्रार्थना हर दिन करें। ആമേൻ. ആമേൻ. ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം. तो मेरा अगला सवाल, നമ്മുടെ താക്കത്തുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ കഴിവുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ പ്രാപ്തി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് എത്ര പേർക്ക് ചിന്തയുണ്ട്? कितने लोग ये ऐसा सोचते हैं कि मैं मेरी ताकत और मेरी काबिलियत पर खड़ा हूँ? അങ്ങനെ ചിന്തയുണ്ടോ? ऐसा किसी को सोच है? ഇല്ല. നമ്മളായിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ. हम जैसे हैं वो परमेश्वर की कृपा है। അപ്പം നമുക്ക് എവരി ഡേ കൃപ കൂടുതൽ വേണോ? तो हर दिन हमें कृपा चाहिए कि नहीं चाहिए? അപ്പം ഇത് രണ്ടിനും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. तो हर दिन हम इन दो चीज़ों के लिए प्रार्थना करें। കർത്താവിനോട് എന്നും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ അധികം കൃപ വേണം. हर दिन जब आप उठते हो तो बोले परमेश्वर अधिक कृपा मुझ ജോലി पर ചെയ്യാൻ दे। എനിക്ക് കൃപ വേണം. कामकाज के लिए कृपा चाहिए, കുടുംബജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കൃപ വേണം. पारिवारिक जीवन के लिए कृपा चाहिए। എനിക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ കൃപ आज വേണം. के दिन सारे कामों को अच्छे से करने के लिए मुझे तेरी कृपा ഈ चाहिए। ദിവസം അങ്ങയോട് കൂടുതൽ പറ്റിയിരിക്കണമെങ്കിൽ കൃപ വേണം. इस दिन आपके साथ जुड़े रहने के लिए मुझे कृपा चाहिए। അതുകൊണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. इसलिए हर दिन सवेरे उठकर
कृपा के लिए प्रार्थना ഞാൻ करें। എപ്പോഴും അപ്പച്ചനോട് കൂടെ ആയിരിക്കാൻ എനിക്ക് നിന്റെ രക്തക്കോട്ടയിലായിരിക്കണം. पिता मैं हमेशा तेरे साथ जुड़ा रहूं, इसलिए यीशु मसीह എനിക്ക് तेरा लहू मेरा कवच बने। പിശാചുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും വേണ്ട. शैतान के साथ मुझे कोई रिश्ता എനിക്ക് എന്നെ नहीं, രക്തക്കോട്ടയിൽ എന്നെ मुझे മറക്കണം. तेरे लहू के अंदर बांध के ഇത് നമ്മളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാം. और ये चीज हम प्रार्थना करेंगे। നമ്മൾ ഇന്നു മുതൽ ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കും. आज से हम प्रार्थना करेंगे, റിസൾട്ട് ഈ ആഴ്ച മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ അറിയും. हम इसी हफ्ते इसके नतीजे को देखेंगे। ആമേൻ आमेन। ആമേൻ. ടെസ്റ്റ് മണികൾ വരാൻ തുടങ്ങും. गवाहियां आने लगेगी। ആമേൻ. आमेन। പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെ बोलिए, എല്ലാവരും प्रार्थना कर പ്രാർത്ഥിക്കും. रहे हैं। ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥന ये വാചകമല്ല. प्रार्थना मेरी नहीं होनी चाहिए, ये അവരവര് आपकी പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. प्रार्थना अपने लिए होनी चाहिए। അപ്പാ നിന്റെ കൃപ എന്നും വേണം. पिता मुझे तेरी कृपा रोज നിന്റെ चाहिए, രക്തത്തിൽ എന്നും മറക്കണം. मुझे तेरे लहू में छुपना है, तेरे लहू के कवच में मुझे छुप कर रहना है। तेरी कृपा को अधिक तौर पर വാ अनुभव തുറന്ന് करना പറഞ്ഞാട്ടെ, चाहिए। വാ തുറന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. मुझे तेरी कृपा चाहिए എനിക്ക് पिता, എന്നും നിന്റെ കൃപ വേണം. मुझे रोज तेरी कृपा चाहिए, എന്നും നിന്റെ കൃപ വേണം. मुझे रोज तेरी कृपा എന്നും യേശു चाहिए, ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിൽ മറയണം. रोज मुझे तेरे लहू के कवच ആ में രക്തത്തിൽ छुपना है, തന്നെ ആയിരിക്കണം. तेरे लहू में ही रहना है। लाने को मनसीबा शलाखरो दुरुमिनी अंदर आसिया। അപ്പൊ ഈ ജനത്തെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചയക്കുന്നു. मैं तो इन लोगों को तुझे सौंप कर बेचता हूँ पिता। ഓരോ വ്യക്തികളും ഒരു രോഗത്താലും ഭാരപ്പെടല്ല. कोई भी व्यक्ति किसी रोग से भार ना अनुभव करे। പിശാചിന്റെ ഒരു തന്ത്രങ്ങൾ ഇവരുടെ മേൽ ഫലിക്കരുത്. शैतान का कोई भी तंत्र इनके ऊपर राज ना कर पाए। ആമേൻ. हमें ഇവർ ഈ ആഴ്ച പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം. इस हफ्ते ये लोग सुरक्षित रहे, ഇവർ ഈ ആഴ്ച വളരണം. इस हफ्ते ये लोग बढ़ोतरी को ഇവരുടെ हासिल करें, ഗ്രോത്തിന്റെ പെർസെന്റേജ് ഹൈ ആയിരിക്കണം. इनके बढ़ोतरी का जो प्रतिशत है वो बढ़ता ഇവർ जाए, ആത്മാവിൽ വളരണം, आत्मा में बढ़ोतरी पाए, കുടുംബജീവിതത്തിൽ വളരണം, पारिवारिक में बढ़ोतरी ജോലി पाए, മണ്ഡലത്തിൽ വളരണം, कामकाज की जगहों में बढ़ोतरी को पाए, സന്തോഷ സമാധാനം അധികമായി പ്രാപിക്കണം. खुशी और समाधान अधिक रूप में प्राप्त। ഇവർ ഈ ആഴ്ച പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ട് മടങ്ങി വരണം. इस हफ्ते ये उपयोगी बने और वापस आए റിസൾട്ടുമായി സൺഡേ എത്തണം. और नतीजों के साथ रविवार को അല്ല ഈ पहुंचे। ആഴ്ച കർത്താവിന്റെ വരവാണെങ്കിൽ अगर इस हफ्ते तेरे आगमन हो तो ഞങ്ങൾക്ക് प्रभु, ഒരുമിച്ച് അപ്പച്ചന്റെ കൂടെ तो हम വരണം. एक साथ तुझे मिले, ആരും തള്ളപ്പെടല്ല. कोई भी नष्ट न हो। ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും എടുക്കണം. हम सबको लेना प्रभु। പ്രാർത്ഥന ഘട്ടത്തിന് നന്ദി. प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। യേശുവിൻ നാമത്തിൽ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन। कलीसिया ने कहा, ആമേൻ. രണ്ട് കരങ്ങൾ വാടിച്ച് കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്താൽ तालियों के साथ परमेश्वर का उत्सव मना। ഈ ബലത്തോടെ പോകുക, इस बल के साथ लौटिए, പ്രയോജനപ്പെടുക. उपयोगी बने ഓ കൂട്ട സാക്ഷ്യങ്ങളുമായി തിരിച്ചു വരിക. और एक झुंड गवाहियों के साथ वापस നമുക്ക് आए। ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം, हम एक साथ रुकेंगे, ഒരുമിച്ച് സ്നേഹിക്കാം, एक साथ प्यार ഒരുമിച്ച് करेंगे, മാർച്ച് ചെയ്യാം. एक साथ आगे ഗോഡ് बढ़ेंगे। ബ്ലെസ് യു ഓൾ. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। യു ആർ മച്ച് ലവ്. हम आपसे बहुत प्यार करते हैं।